Lalo Samoa. Waule ne yo kasputi alu. Awal suya ngila wale kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Mia singaluenga al customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po fe amatai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Bevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. E le whaingofia le toi fo I anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai ei nei. Ai o te pera ina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa utapa lusu tala pe siniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX e lafu ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mabaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID fluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu Ala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa I mangele I taftafane o McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolo Lincoln Road, mo le na o le tolo vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Mau le tai whai o tā lai vai le kilo. Tanga ni se 10 kilo I le whata lai vaiva. Whangu susu 2 lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa uwha pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolo Lincoln Road, Henderson. Radio Samoa. Taslima iba tolu. Amo. Stokes, what you cooking now?
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
satu ile matangi olo Aluaso tali mai asuna ila upolonga Lo ua lo fa sa fa anau nau Sa ofesilingi a vai to e lau Tua masanga la urosa ne ima imau Sapa po fauao Manutia ita ilo pa ono se io o atayao Le ifa alilo ita leva ayao fonga Manatu sa sabalia tumanga Tawo itane imawaluma Tawina mapuane ile peselena Letinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu Efa ama fana fana ya Miti ale alofa le sao babatu Nao selulu ale lilo e valo valo ia e iao Se aso e malingi lo imata la umalanga alutayao Se masele tawina mapua itinga Ala usula valesa ilinga Letua sivisa pati pati lima Musu ene ia e fua le ngongosina Tawina mapuane ile peselena Le tinga ole alofa Sulumaya lo lai lo fatu E fa ama fana fana ya Miti ale alofa Sao abatu Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Ole wa e tu ia lo
fatu E mana tua le amatanga Ia upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga O la tā mawhutanga Wa e lo nei leo langa Ma ua sui fo i o lo uanganga O nei mau mea na o mana o iai Ua le lea uma i le ala Sila sila mai a ia i nei mea ua o fai O lalo i foretu Uma mau o te tāu atu Ua o fo i mai ai Uma atu o si o uola Fasia i ta i whai ti o ngā Ai mo oe o te le i wha a whiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tā puai ai mai se fo i o le sila mai moa. Le atunu pele sa mo i le neitai au fau o malei fua mai ai. Whaadunga le lei ma le whai fo i le atunu u i le aso tona i aso lua se fulma le lua o le masina o Februari. Lua a fe lua se fulma le lima o le ua afa tonu le itu la se fulma le lua. Ia, ma mori ei fo i le nganga whaafitai le nei ava noa. Fa auro ma le lau lau, ua tātou tue wheloa ia i luma o le nuu. Ia ai leo tua o le nuu. Wheloa i fo i pu e o manu, ai leo pu e o mala. Te le ei tala i manu, i titi tala i mala. A wai le ei seisi e whaia le whaiva, o le pule whaasoi fua, wana o le tua. Vi ia le tua o Samoa, le tua o Israelu, le tua o Sapota. E le deita e au fau, o mawhai fo i o na tātou. Wheilua i ai, e sila mai o uwawa ai atu i a te oe malou la le lei, malou au le lei le tai au le stonai. Whaopopo e le tua i aso le soifua. I a whapena fo se malosi le au ona nei. Le ala le nā, e le whai titi ai le nganga whaafitai. I lo tātou tapa au siri le langi, ona o ana whaamnianga le puipuinga foi. Le saunga le mu au whetalo loa i le atunu o e mau. I lungo le pasi po le savali fo i le awala, ia po le ave fo i le tāvale. O whea lava, e a ngā i ai. Mai atu le nāwa yaso, ma o tātou whafsa ngā i le pola kalambe o le nganga i fo whaiva o Samoa. O taunu mai i le asu to nai e mahasani ai. Ia ona lui le swalofi o le atunu, ia mo le tātou por kalabe, le tānoa ava e te maua e le sao. Le aia ma se avangi ukingi e palua i le mea lea. Ai le teimi lava e tasi. O le swalofi. O tu mua mapule na le palu mai nā i le shopping center vo le lemba le marketi a aliki i tau fusi. Mafunga lei. Atalofa atu ai foi. Tamari i mawhale o polu. Mai se fo te lenga ya tali oa. Ia o lo o whaafoina le nā fui au. Nanga le nā tautua. Ia a wāle po ia mawalunga o le atunu. Ma whaife au. O ke kaungu o kulesi kaimia. O le to atele i o whaife au. Ia e foi ma le sunga ia pilang wai. Le sa tauta ua i le ta'alonga o le sisi u a mea mamafa. Foi mai ia se tala. Ta lolo pa ia i sa mawhainga o le atunu ua le ngafa tauri maina. Ai tau ia ina sa ua i le bā, le tātou vānu nofo ma le bā tangata. Pa ia ma mamalu wha le malo, ia, ai te nane fo i o pa ia ma mamalu wha le atunu. Ia, ai ia mawalunga se vi inga ma matua le tu. Ia te o tau le au whainga luenga te tofia le atua, tau te mamolia le vi inga le nao le atua. Ia, ta lolo ia o pa ia i sa ma whainga, nu atu whaatingi o tausala i a ao o tu mua mo pule ma le pa ia i hainga. I tu au ma la tau a ainga le tai ma le va au fonti o tama le manua tele ma tu o to o le whale ula.
sa ole mo se leo mua mo le launi una sa lua ia fa pe fo ile tapu inga mamana asua mo vai fanua fo mo i tulangi ia sa ole fo i mo le launi una sa ia ai te nane le nofa ma pu le la auna mutasi le fale tau itu mo le fale tau tangata le nofo mo le tapu inga ele pa ia ia te oito mua le motu tuile manua ta alofa lava alo le soifua manuia fa pena fo i le whainga ma lo fo o tula i mai nei ia after le tua o mai o fo i le feelinga sa whianga iai ma le tunu ia mese o le tātu uso tua oi le motu i sai le motu sam fatalo fa bitoa lava i tamam tina matua i le mawhai fo i o nā rurua ia ai a whiatu ele nei fo i tai au ia ma fa manuia ia te oe ma fa aftai fo ia te oe ia u talu sanga bolia ina ia manuia alo ma tama fa nau le tunu ai mai se le afe mai ma fa manuia mai ele por kalambe ale radio sa mo ma le ufinga luenga radio sa mo mo le pulenga ele li fai au ma le faltua le sunga ya lui Bonifacio ia fa perfoi pastor ane Bonifacio talenga ele matua ma le pule ia sale ola se mau ia ai mateo ia ma le aufinga luenga atoa fa aftai tatalo fa aftai manatu mai ia ma fa manuia mai ma tapua i foi i favor le dei aufinga luenga le o tula nata le tolu se fulu se sanga o le au unanga bele tutua le si fongo Samoa le Samoa Multimedia Group a olo o fa pena lava onda pi yama mai le atunu le au fai te talo o pisinissima company e le ngata i New Zealand ia fa pena i so se tafa o le lalolangi awa manatua foi se lava fola o i tātou ia o le leitio le stala i elona frequency ia le fola o tātou sopoloa e le folau le ngalu lea o pe au mangalu le ea e lunga o penga ta whailangi alona winga la ale ai se internet e pepe umai si por kalambe tatu e fo olo tanganga e wha au le mea ai a whai e tupu se mea whapena ia e tu mau pea le au nanga ale leitio wha se le lau wha vao malo le si ufonga o Samoa no winga la e le mawhai ona whaatamala ia pe wha le tonu wai ia le au nanga pala tautua ilo tātua tudu whaatalo whapitoa fo i lunga o paanga tau tino ale si ufonga o Samoa e me se fo i ia le au nanga atoa lava ai patino lava e le porkalambe o le ngā ngai fo whaiva ia whapea fo i le tāno awa e te bawai le sao le astonai whaaftai a te utou le au tu stusi ia mai la tau fo i le au whaima whauwhaunga e lunga le apio fōlinga our Facebook page of Radio Samoa and also including our YouTube channel malo ia te utou e o manatu lelei ma manatu wha lelei ia o mga ku foilele wha paupa yo le au kau o ima o le au palau vale ma le au whai upusa e kanga o ma o kou runga sia kako amio ia aha fo e le lei wa le ia tau sa pia e le lei tele le mele o le wha masino ina ma le vai ma mao i le tustusinga le tangata ma lana tō wha tala ona i loa i fo le ina po le a le fale fau pasi nga fau wailo fale ka ngaka po se fale ka ngaka nga fau mai se fale mo po le a se meo ia e fa pena po se sai pua po se e fa pena le mea ai tātou te tali ie ia mau e fo i le ata e te nungo fua oe awa e le meta o le fua upu ala vea e fua i po le ale ma mafa le tala lea pe se furu kilo kalama le mamafa pe se lua se furu pe limba se furu kilo kalama ia e fa pena swanga le vatele tātou te suai ma tātou te lie ai ma fetu fa i manantu ia ma le fa nga indo le tātou o le oa o le tātou ngana o la kik pe fa kuze kala vo le
pe fa sa bo pe fa pala ngi ke ri mal mala mai alo kanga o mi fo se fa mo mo le ali ata wala le la kong wala winga la sa nga le fa mengi ya baba ale ya fa talo fo nu mau sa moa o lo lala ma papa au le atu folasa de la lo langi ke di ngali po o feo ko ka mi milo solo ngi ai ia masoli fo ile ele ia ma lo le so fu mo vi fata lo fa ia te oi a fai o New Zealand Day ia po feo lo ki mai ai ia lau le tio ia po lau fo I platform whether it's Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, mea umalavanda. Fatalo fa ia te oe, raftai le tua, le mafuta mai, o lo bawalo tō malosi. Ngā fatalo fa I Australia. Ai, te leo tātou tangata loa, lalam papa au le kontinenta. Te le o Australia. La tō loa lala I Perth, Western Australia. La tō fōi o lo iai Victoria I Melbourne, ia whapea fōi Brisbane I Queensland, Sydney, New South Wales, ia whapea fōi la tō lo o nonofo, maka a alo, ia maloke solo le ke volo I lalo I Tasman. I Tasmania, le ai o le Tasmanian Devil. Whapea were ingi sa mō ngofo inga, alai ngofo I fōi. La vo nga wa mi o fa ke vo lo ya wa o ina tonua na ile tala fa so pito le me ola fe te le lo la po nga mo nga vai mo ya sa kangi mano fo mo fa tu sa kangi ile me ola na o fa ngoi nai o le Tasmanian Devil ai wala ku ka ala le me ola nga ke o liu ke vo lo I sisi ile me ola le na ina na fo I vaenga Australia patalo foi le state o Hawaii na yo tato ainga bo me masani ya fa pena fo I maftanga ba se lava fo I sio matu tina matua anti fa la me lave afa masanga poena ulu ya male tua fine pele ya alo so fo manu ya oe Ivan ya mate mai tai Siobhan ya mo sio to fo I ainga ya male to tele na wa o I latou e whaalongolongo mai e taofi o I lunga I Waikiki taofi kohio e taofi kalakaua e taofi so se mea e te anga iei o le PCC ia ka pu e aka o le anga le leifo I o tangata te e atu limbas fultala se lautala o le anganga e o I teine nātou te teuina potu fo I lea o whal te tali malo. Ia lea ukukua ia I makanga mea, po lunga le swimming pool, po lalo le uru, po lalo le... Awa, ele ima se mea, ele ola I le state o Hawaii, ono le mawhana fo I holona tau. Ola le iai ma le talo, o le uru, o le whai, o mea uma whapena. Ia, avatu le whapalo. I ta mama tina matutua ai mai se foi o so matua fa file ma lo sa mo lo lalam papa au le state ma fana o fa fianga I Hawaii ia po sa va I fo fatalo fa pitoa e la to lo lalam papa au le malo tele le lima se fulu state o le malo tele o America lo lalam papa o hai o tātou tangata whatalo whatu balole soifu mria malangi mā po whea lava pe malulu pe mawhanawhana po o ta ulu ai fōi a le aisa ma le kiona le teimi le nei awa e matau tia le tala o le tau o lo iai ia le malo tele o Amerika e whai o le si I tu o le stete ia o lo o matua pa uai ia le kiona ia la vevea valili o le si tu o se sao whaafi I le malaia I le afi. E ese o vaenga o le malo tele. Ia mare tu ai ngā tau fo I lea taimi ma lea taimi. O lo longa e matautia. Ia. O wheo le atu Asia, ma le atu Polinsia, ma le Pasifiko, lo iai o tātou tangata. Whatalofa I a te utou.
le uso Samoa le tua fine Samoa o fele atunu ua o tau no pia iai ia mātina e ai o tau ainga o nai o tau pisinisi ia matau mawhainga awane i ngalo ia te oe susu e lo wha malama ma e tilo e lo nu ama ai lo wainga po o tumua po o pule o no ia po o le ainga le tai fatalo fatu lo ainga alo le soifu mnuia le fale manono ia po fe o ka fao nge ai po nei po na po fe lava lalang ia fatalo fatu le hatau sa dea ia te oe o le tama ma le tene o le fale manono ma le ainga le tai o ne ingalo ia te o le tātou ta mai motu la poto ai tātou ainga ia mai se foi ua mai o na whaatino le tātou fuafuanga le amatanga o le neitau sanga o le tātou lotu te talo ma le ana pongi na tuu uina atu ai i lumo le atua le neitau sanga lua whelua sifuru ma le lima se manuia o le ainga i le tai e le whapeo fo ia kuwawai le ukarangoa vele i le anga le manguia le ainga le kai le atu nuu atoa alanga o le ana whai ama whaata oto le tātou polo kalame le whale manono mo le ainga le tai lea sa poto ai mori futi afu e tasi tātou si i tau langa whaatasi le tua ina ua maea le vai aso te talo ma ana pongi lea sa whaatino e le malo kasi wala ngā mea ku fisidi e lo ma fufau ea e whai ai tau sanga uma whai fo i le amatanga o le nei tau sanga lua whelua rima a o a mea mafua o mea ye ari mai o a fua ye ari mai i whai ngā aru ia e pena o na o meo kinkangaka ia mawha leo mana onga malangona a sa o ia pātele sa moa whaise mea fau o tātou nei tau sanga so ia tau te sa ili masapi mamaru. O mai alo lofa i le atunu ulele. Ua matua polonga i le nofo ma vava ai mai po o a mea le a whai te tai o le atunu. Ia mana tua voi, e le toi poi ma alo se whamatalanga i se atata o se la au langa o mea na o le tilo iai. O mea sa le manatu e o iai le tūlanga o iai lo tātou malo mo tātou te tai ma le atunu. It was the most unthinkable, but now it has become reality. And who suffers from all this chaos and political turmoil? It's us, the people. It's we are the people. The famous statement, we the people, by the people, for the people. Tātou tangata na whaia tangata, pālapu putonga ina ia manuia, mō ai, mō tangata. Alalan me leo iai nei. Pe fōringa mai wa whaia tangata mō i lātou lama. Ai le mō le leo le atunu wātoa, e ai tangata ia, ta mali ima whale ai, whai la unga, whale upolu o whale tua matausi. Olo o iai lo lātou wa nganga whapena, ia manuia Samoa. Ai tula i mai i fo i malemata upu o le power struggle to gain. Ia noa, whete na i lo lea o vaenga ia. It becomes a conflict of interest that cannot be resolved. And who suffers is the same question. And who suffers? It's the people. Yeah. Neta wole na fatalofa ya Samir Balcom on tua se fo i ko ngai ngoe e o mo i lungari fatalofa belia fa mwana alo le soi fo mnuia le fa lo tusi le le au tusi ale tato por kalambe le nei le tano ava mole nganga i fo fiba fe polea i Elizabeth Firo vi fo i le tapo ingele so le uso fa afta ya mosa. Ja, for AK Sunshine, Talofa AK Sunshine. Where are you watching from?
talo fai. AK Sunshine, watching you from Buffalo, New York. Talo fai. O le Stetelo, New York, Upper New York. Le povi fo le ka o le Buffalo. Ia le fo fa ingoa ia auta alo New York Jets, New York Buffalo. Talo fai. O Perry Muripola Faranisua. Talo fa malo so i fo madria. Taile mafuta mai foi le nei foi vaengo le tutua le tano ava ia e te mawai sa le ua mai on ava mua le tua i le nei foi tai au ia tau mafo se ava o moli ipu le tai au eva kwa i kanga o e whaka i ka ile lau ava le tua whaftai ua matu waulia lo wa lofa ma lo wha maoni si ai le fau o ma lo o lea ua whei loi malei a taua savea male atu no ile manuia mai a te oe fatalofa peni na sua evo lave talofa lava alole sai fo manuia fa fo wina tandielu mata atu i papa to dei le a taua fili mea lei tonise nona talofa malole sai fo manuia o fatu so yalo o fetu so yalo talofa lava o le tofine a Maria le sina a tawai. Ia. Patalo fatu mai Sydney, Australia. O pama tomanongi talo fa lava. You're watching from where? Ia. Va pefoi ia oileisia. Si lau tu pea nai. Tuafono Shepherd talo fa lava malol se fumuia. Watching you from Lakewood, Washington. Okay. A o yeila i Washington. Patalo fatu lo fionga leota. Tavui, Peter Strickland. Ia, whapewho i le tinaya sau i Malai. Ia, le no whaalo mle ngari i na. I Tacoma, Seattle, Washington. Ia, whapea le mamalu sa mo lo alala mapapa awa i na. Paloma, se mau. Ia, male whaletua. Sa siasi mai fo i New Zealand. Sebu Noa. Fatalo Fatu from Noosa in Carson, California. Sina Leo, Talo for Lava Malo Sifu Mvia. Ruta Josefa, Vapefo Ilos, John Reed, watching you from Arlington, Texas. Malo Sifu Mvia, Faisi Mamau Tele, Arlington, Texas, so in our tonu lava. Lena Tupo El Far of Levin, Tangata Valinda Ile. Le li ipeles tene o John F. Kennedy o le malo tele o Amerika. Vatu ma mea talo lava malo le soifumduia au tatu ia ina le umana tua le sunga le ma mea. Ia fatalo fatu le te matua malo lo man malo sunga le toina. Ia ma mea tania lumba le falitua le do falo mla ngali ia mise le kalesia lo o lua lang sua pe iai talu o na malo lo man malo i le ngā ruenga le tua. Simativa Faranika, Fenika, talo falava malo se fumria o lua le vuka fatau i talo fa malo le se fumria. Pe fo i le tene o lavi malo se fumria. Pe fo i malia ulungia. La tatu e tale peselea. Whamanuia tuai i a te oe, le tātou whailo inga le nei tai au, le puni a lava, whataro whai fhoi, i le sunga le whawhinga, lale pe teru ma le whatua i avini, le no whaalo ma le ainga arii, ia maise fhoi, ia le tātou o whai pese la wiloa, ole puni a lava. A fio ai o silinga tu sa tupu o la fao mui fa apea ainga. Alala ta ia ia toa mafua yu molu alomani e toa. O sana mafai ngata o te tiwa ile atu Samoa. Alo sina masale valasi tula itato sapa itali. Watailingi ataua imatangi angi malua eleo selai
In this update, an international law professor says China's naval drills off Australia's coast presents geopolitical concerns. The ABC reports Chinese warships issued a live fire drill warning with little notice, which forced commercial airlines to modify flight paths to avoid the area. Waikato University's Alexander Gillespie says what China's doing on the high seas is legal, but it becomes more concerning in territorial waters. He says the political context with live firing is more concerning. This is something what China would normally do as an act of kind of to show they're unhappy with something, like if there'd been an exercise through the Taiwan Strait or someone was going to visit Taiwan. Fire crews in Masterton have attended 4 church fires overnight. Fire and Emergency says the blazes all started at around 4:30 this morning, with damage ranging from moderate to significant. 12 trucks in total attended all fires, which are all being treated as suspicious and have been referred to police. The lawyer defending accused killer Luigi Mangione is arguing he's being treated differently. The 26-year-old's appeared in a New York courtroom, charged with the murder of United Healthcare Chief Executive Brian Thompson. His arms and legs were shackled and he was wearing a bulletproof vest. Attorney Karen Friedman-Agnifilo says this, along with being held in federal custody, implies there's no presumption of innocence. He's being prosecuted by 3 jurisdictions for one event. It all is about one thing, one single event. So we object to that. The National Road Carrier says removing level crossings in Auckland is critical, but there's concerns their replacements could take years to build. The government's allocating up to $200 million to remove level crossings in Takanini and Glen Innes to prepare for the City Rail Link opening next year. They'll be replaced with road bridges and railway crossings which separate cyclists and pedestrians. Policy and Regulatory General Manager James Smith says he can't understand why this wasn't started when the construction first began. From the moment they started digging that tunnel, they should have been putting these bridges in. That's news. In sport, Michaela Brake has become the all-time Women's World Series leading try scorer and scoring 5 first-half tries in the Black Ferns Vancouver opener. New Zealand have opened their campaign with a 58-7 walloping of Ireland. Brake equalled the record of 256 held by Portia Woodman-Whitcliffe with her second try and took it outright with her third before adding a couple more and a conversion for good measure. The Black Ferns meet China at 5:36pm in their second and final game of day 1. The New Zealand men lost to South Africa first up 12-10 and meet Australia just before 3pm in their second and final game of the day. Brentford have inflicted more relegation pressure on Leicester City with a 4-0 English Premier League win away. That's sport. I'm Sandy Hodge. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ola e whaafonga le tautua mo oile si ufonga o Samoa. Tātou talafou i vai whanua le ngana peritania i fo se teimi. Ia, papa i fo i ai. E tau wha malama ma tau wha ilo fo ia me ono tupu loto I whane I nei New Zealand ale o whata simbangi I le tua whine ia ati mai le tātou whalata vale le Henderson Cars malana pūlenga bale au whainga luenga whatalo whatu ati ma lole on sai mai ma lo fore ngā lue malana usul nei tai au ia malo sai fosa vea ia langen mafo ia te oio lo whapio ona Whawhoi le tāpau kalame matongo while me tūlau le aso ia lo manu ia lava mea umale lo whamalanga leo le tua ia tai tonu mana solo o whapena while nai tua o le tato ofisa. Ia, maari e lava ia o lo whapena ia wā tidi ai I le matango whia te leo le talo le tau I le rei aso ia whaamboe o tō tele nisi wanga ia tu le nei tai au ma e le nofo le lei ai a ea. Ia saole le savea ia o nei tai au le sa whaapea ona whai malanga mei foi taunu o me tato a inga mai loi Christchurch ia o le lasa o le I le tato whai tāwale le temi nei tato a inga ia le na malanga mei nei tai au ia o le whaapea ona whanga solo la to sign up ia matoi o asuro la loni me o loo au mawai ia o whaatinoina le application po le wha umaina fo o le latino application le malo la sinu. Sa whapia ona tuina mai an le tai auma le leo uli.
Ia lea lai whauma ona a lodge I le aso nei ai le itapunia le tato para tāwale le tūlai 5. Nā ri. Ia. Mai ala Yesu teipi o mai tangata nei malolo ma mapu mai runga nei ma sosoani fo ia I se bedu no fo I il company. Ia mo le whakasili ia first time o le tūlanga le na le ai o le malanga sa o mai lava so piki ala tu tāwale ona te malanga le la lo le meo lo no fo ai ele se tūlanga fo ile whape o mai momoe pe o mai whaatali mo se siaso ia I se ivanga na imi so ai no o le whai mai e fia spena la so weekend nunga nei ia o le mai tawhawhao ia ona fofua loa le e te drive la lo I a le aso atai au po le aso ngafua foi ia e te pen lava ia la tau mala so fofuanga ia ale tūlanga I le malanga mai ia o le malanga mai lava piki ala tu savale ia o le pule a le o le customer ia pe ta whaolunga nei pe toi aru la lo le no foi malo paftai ia o lo te lo tele ia I la to lo fa solo atu I lumo lo o lau kesi mo le sai ni o la to fenga le aso ai fa mana tu pe a fai ele o whainga ruenga full time ia o lo ola le benefiti ma le pensiona whaina mai sista ngata ia o lo o whainga ruenga full time e sosoani I le malo si o lo application ia ona ai alu wala ta vale la lo wingoa ia ia sa le sa vea ia tūlanga le wa eta wa e whai lava sina ta ua tele e sa ua tele ona o le tele lava le malo le tunu le apalai mai e benefiti ia o le toa tele na o le malo le tunu ia o lo whape ona sili nia tūlanga lea ia o le ala wa iei nisi o le o la so o lo wa malama I le aiwa o le whaalonga sa pokalami ia le whila wo mai sa uni ia le whila o le whafo ia nei tangasa ia le whape ona whaanga solo pia ia le whatumuino la to application ia nei tangasa ia e benefiti ia la lava o mai la so ma tangasa le whaatasi mai tangasa le full time ia tangasa le supporting le application ia o le taavale e alu lava le ngo le tangasa le benefiti ia ma le primina taavale e se tongi lava e o le benefiti taavale ia o le tangasa le full time na tangasa fo ile sa e support lo application ta ua tele tu langa le ono le totele le malo le tunu ia le o me apalai e benefiti ale benefiti e pensiona ia o le salia e maso ia o le aiainga ia o aiainga na ia e mana o mia le sangata full time ia le lei ma lo va tai ona o le taimi o te musu e tawhiofi oe ona o le so fo e tu taimi le taimi talai fo ima mai o tō ngā ruenga ia au mai o le tātu atusi ia whapea fo I ma le tā telefoni. Ia o ai lava o fia mana o mese susoani fia maua se sa ia po tāwale foi. Ia mo e malo a inga ia o le wanoa ia e te tala lava le tato au nanga e susoani e toi le malo la tunu. Ia o le mato numero telefoni wala au mai a o ati I le numero o vale se lau fiti ia po le send mai fo o details po documents e mana o mia mo le apalai I le mato Facebook page na alu le Henderson Cars ia whaakase ma le mato tuatusi po le address I le tasiva wha Cavendish Drive papatoitoi whataitele lava savia mo tapo kalame ia ono le whai lava si CPC ia ato le te Moses Tava pokalame masani I le verso asau nei ia e mani tele lava le sa pasele le ila sa tai au pasai lava me lava no ia fa malo foi fa tai mo ta talnoanga ia mo le ta fa soa e tu se mo le au danga ale Henderson Cars ia ai fa mo le tu le nga ngai fo foi va nei aso
ia ma le anga iatu i le sapati a tai au ai whaasuifu ia mo le tem nei. Ia whaasai ko sa vea, maniela fiafi alo whaase. Nafti tele alo whaate foi, soifu ia. Ia le na, o le tamaitai o ati e te maua i le Henderson Cars i le Selau Ivas Full mo le wha, Cavendish Drive. I nai pa patotoe i manukau, ia leo le nawana au telefoni le se togi, o malu salau, fitu tasi tasi, fitu tasi tasi. Ta ua le namo oe pe a whai o lo tausa ili, se ta vale mo le ainga le amatanga fo le nei tausanga lua whelua sifuru ma le lima. E ai ia le tala whaanoa noa i le tulanga o lo o iai le tala o le tau i Samoa. E o mai le tai au nei. E le iai lava se suinga ua o iai. O le ala le nā. Ia, manatua alo tātou atunu pele mo na lau whanua mo na tangata o mea tō tino. Ia tātou tālo sanga mo lia. Ina ia lavea i Samoa. Mai malawha natura, masuinga le tau wa fia ilo tātou atunu. Ia, manatua le atunu ia tātou tālo sanga mo lia. Whapena fo i le au whingaruanga. Ele nao le au whingaruanga tutofi le atua. Tatalo ma talo sia le atunu. Samoa uma. Po fea le atunu o le nalolangi o lo e ka whauma e vai whai lau whau malu ma pupu o ele lau savani. Ia, e manatua le nā mea. Peke le ka kalo fo ea peke le memu ai te talo i lo ma whau ma lo fatu ma lo lotu. Ia lo whangia le atua le tātou tunu. Mai ona maunga te tele se i ona maunga iti. Mai ona ao se i ona iu. Mai leisi tala whātai se i leisi tū o le peninsula. Mai i ona ele se i le o ngā sami. Ma anga le leia i le atua. O le si la mea tā ua tele. Langa lau alu whaasalau. Ele toi te tau na yei nisi e no fuia, no fuanga mau lalo i le tala whātai. E tau na ngā i uta. I veo no fuanga mau pue ma mau lunga. Pila no fuanga i le anga i vai lima. Anga i le maunga vaia. Ia o tātou i tua. I li se me popole o e pe e le maunga ngalo fiko po le maunga whao. Ia, e tele mea mau pue. E anga i ai ia le tunu. Tātou talo na, ina ia awane i ai ma whea e mala wha natural tātou tunu. Te mana tua ia a o i ai ia se mātou te mā. Ra mātou Uncle Makuea Lavea Levi. O le siampini o le 28P ma le si ufongo Samoa i le nawai tau. Ia, in the 1960s and 70s, na iei o le whaasilisilanga fo le. E wha mole e o i no whaanga maululunga ma le mau pue. O le masalumia i li poti whaavao malo mai New Zealand ma Australia. O le ai ia se ngalu lolo. O le ngalu lolo le tau le tātou o le tsunami. Ia, o wha moe la. Pe o le tau le ono po o le e oso le ngalu lolo i le vaveao. Ia, walaki le sau se ngalulolo. Ai, walau pae uma ngā tai ia pia. Le whanga o so alo. I luma ane le whale talimano le Aggie Grace Hotel. Mā ngā i atu i ngā tai i mata autu. O tu ane o le ele fau, o aile i whaise ele fau na nawa i tau. Walau pae ai tangata sa mo le tātou watunu, o usu pō ma i afu e nofo i le matawhanga, ma whaatali po le alatani. E oso mai e le tsunami, le ngadu lolo. Ko wha uka i le mea maka ukia le uofo le rekto i ngā mea wabea. Ia ono o tātou tangata ma le naturo tangata Samoa. The curiosity. E mawhau ma masalu salopea. Ma fia wa ai le bea le la tupu. Pe whape i le au le lei. O le mafuli mai. Ma le fati mai. O le ngalu lolo. Ia po o le tsunami. Ia le na utou sisile ai.
Walaki le fati e o tsunami i le naso. Pe ona whaasilsila mai e o iuka. Ai o pulu i lako i afu ngofu mawhakarikari. I le matawhanga. Ia pia. Le teimi sa o tsunami. I lona winga. O le oki ngaka. Pe ana whapea tau nuuna o mai i le tsunami. Ia, se sila ia. Fia se furu tau sanga mulmuriane, lua afe maleiva. I le masina o ki topa ma se tema na tupu ai lo ma le tsunami. Aile i ai se lapata inga. Lei se lapata inga. O fea na o iai, talo fai i le soifua ma i mau o le atinu. Oval se lauta ngata maliu. I le atu ale i pata. O isi vaenga o le atu sa fata. A solo atu isi umu. Ya, o se vaenga wha momoi loto. Kou ke o rama kou ia afu mapulu ai kai i se isi teimi e toi a vantu ai se lapta inga i se mala wha natura wha pia o le asau. Ya, na mea na ta ua le wha whangwhonga mai o le tātu o tunu ui Samoa. A matu se lapta inga i lunga o le televise, po le 2AP, po le FM, maisi fo i social media, ma le wha ilo a le malo, a le fisa, ua ta tau o na usta ia, tu ua a inga maa ngai atu, ino whanga mau poe. Patalofa ia Malia Ulungia, for my watching you, from Las Vegas, Sevilla. Sina leo, o whaiwa utuone, ya, o whele ke makamaka mai, o whaiwa talo whai. Mei a vito, talofa watching you, o leo ke whaia, o ngā ruenga, ia mau whaarangolongo tulava, mai Brisbane, Australia. Ya, whapea fhoi ia leuso. Ya, pestata marilangi, Alex Lafaele se kona fido, Atalofa tu balol so fu mia pola futelinga fo unga wata tauna e no fo le swafa unga o leo tu malo mo fai langi le sunga fono ia ale tatu te ma ia fa taile lang mai ben ma futa mai ile tatu por kalame ile so o tatu ainga umala bala ine ia tatu no fo sauni fo i po le ale swing o le talo le tau ia pe si i pea le tulanga le aiai ia le suasami le ngā teifale ma tō whātau tau ia uwanga whapea fo i le angi sa lulu o le matangi. Ai angi ngai mia ngai whao se aki impusa o lava mai kanga suka ma kanga alaisa ma mea whapena. O fo tātou e wawi te leo na o na tātou se e le mindset le na to prepare pe o le a fo le le. O le tau tinonga a le scout, be prepared at all times, anytime. Ia e tupuana se whaala lawe a rau al watu, ia me, le tala ma tau tia e le aswana nafi. Na le tau sila i lunga o le api o fōringa. Te le lopo whea na whaafonga ma whaalongo ia i la tau o lo whaafoina ia vaala o pasese fo i lea mauta, i le vao sale longa mbuli whanua. So le la wawai atu au tangata le na puea le mea. Toi titi lava a mafuli le vaa. Ia, o laki ai ole mamafa fo i le uta le vaa ma lori te tele sa i lunga. E taunu mai, wa tuta le vaa. Ua matua sala lau uma ia uta i lunga le vaa. O le laki o le iai, o se soifua na mawai. Ia po o le tūlanga wholelo ni manuanga, se tasi e masoe. E te tau o na whaai tete, mai o te tonu fo i le Minstar, le fionga ia Honourable Minister Olo Fiti Vaai, o na ave se tuku lalo, ia ma se lapata inga foi. Ia tau fia atoa malanga a baa i le vao sa le longa mamuri whanua. Ia whapena fo i le vaa o matautu ma pangopango, American Samoa. Tu
Ma malolo le lei. Ma fa mua le saunga le mo. Nai lo o le manatu I tupe ia ma le taimie. Ina ia mo mori tangata mauta mataunu mea. E ke le kaimi whai ai. Ai a whai ai ngoto se vaa pe mafuli se vaa pe sae. Ia o leo tinga tangata. A o loa fo loa vatu e ma o mau le sami. Ia le nā. Ia ai o le tūte fo le nau tātou. I le saunga le mu. E te bili e kua inge ili kou ai nge samu. Vai ka ofi ka mekinga ka uo se vai. Ma o tau nai se vai. Au koe koe o mai i upolu se. Uma le lei ma matu le fautuanga. Ma le au va ai tau ua matua manino le lei. Ia. O le a na o au fati sina. E folau e langi maa Samoa. I le vāle na. Ia. A ki nganga whai aku. A lai whai mai a le tangata. I ka ko wo. Whio so I le vā. Ia le na. Ngā tātou wo e tāle pese le. Alanga I tangata I ana whai tio mai I a teau. O whatu ioe sa o le li a autou. Langa ua vave o le timing I lungo o tātou masini. E tāro le taimi I wata tau no so I alane. Ia tātou telefou I vai whanua. E le mwhai ona controller se tas. Le masini na te whaatonuina le mea na. Na vave ai. O na oso tātou telefou ina ua tātonu le tū la etas. A o lae e pepese e mawhawhiwhia le puni ala va. O tau la ia na whapea mai. Se whamore se koe ka kasi le pese. Ie, ale puni ala va. Le la le lei o sa ngaunga. Ia, ma le fale tua ma. Fale tua ma. Tui samau. Iona ele maona pa ia maona mamai. Ia lea. Ba koe loa. Le ai e leo le nāwa mole mole. Ia lea o sa. Enjoy it. Wapaia tanunga manono afio ai le upolu le matua. Afio ai o silinga tu satupu o la fao mui fa apea ainga. Alalata ia ia toa mafua yumolu alomani e toa. O sana mafai ngata o te tiwa ile atu Samoa. Alo sina masale valasi tula itato sapa itali. Watailingi ata ua imatangi angi malua eleo selai. Wapau tanunga manono wasusula ufea ngaingata uilelangi. Ele onipa ia mama maluma sani ofeo yole atua ilelangi. Ele la lele ia sanga mao mafola ile au wae maunga. Olo osusu pea ilo ifofo ngole tamaita natili ola. Lesulu fa inga senga se onena ongua fo oa oa onga. Ele ti se fa pupula ima otale faleta talomo mana onga. Oe mamanula alo aneia yo lua faiva la auli e male au manga tafio le fale mafofo la fala ato etu ife alo fai be asiline polo polonga o manu wa fai fo mai langi fai
tai toa ole atu Samoa ia tula I mai te ilo ai le vai singa nona soso ase I taunu I le tua sivino foai Ei asase e mai le alititai Le tapua whanua le ai tufe ai Ua le ngatala na pule I le tai E lau ele foi wasa sao ai Ele I ai a whata whai maula wata whili tai mai E tangata I le aolo na tino mai ai liu me a pongi pongi ai Mama maluma sani ofeo yole atua ile langi Susu
Malo soifua, ole se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Se olanga
tuni fifi loi o le uri o le aso tonai. I le polokalame le atau o savea se yuli male tano ava e te bawai le sao whamboe moe ono manuia oe. Ia malau whafunga mai sa o waduantu e sa ili se avanoa. Ia i se tasi o tātou malo le sunga ia sa nele junior mai i le tātou whale tāwale le Omega Cars. Ia Peter Iane ua le maua se avanoa. Ia e whaatala noa e fo i tusa ma le lātou au nanga. Ai, e mawhai ona ewa au iai i le lātou telefoni o le ofisa, lua fitu fitu, lima walu tasilua, lua fitu fitu, lima walu tasilua, mo le Omega Cars, ia polo wanga i foi. Ia masu antu le lātou tuatusi o le lotoa, lua salau Cavendish Drive i nai Papa Toitoe i Manukau. Lua salau Cavendish Drive, Papa Toitoe i Manukau. Fatalo whapito le tātou nu oli i nai Riversdale, ia le sunga fo ia wha ia tamiano, ia whapea fo i le uso ia tui, ia o le sunga ia whata taua mō, whapea fo i le sunga ia whalana i popu Simona, o le uso ia tito, whapea fo i isa ako, la mepa, ia mo le whaife au, e kai i le whaife au, ia tua me, ia mo uto umalava, womba e masani, ia ma le tātou whalaputonga o le tātou nuu o alii i Riversdale Park i Avondale. Patalofo i le sunga atua fatu. O fele mata atu Sydney le atoa. Ia papea fo i Amelia Whamoana. O Karen Payne. O so fatasi fui mono. Talofa lava malo le soifo mnuia. O le numera o le UB36, yeah, from California. Le na taula papa, o le mai mo mai i la lo i pori rua, whatalo whatu ia tautou malava, i na le i le la wina o tau swafa, ia ai le mwhaiona wha i TTI, le nganga whaafitai i lo uso foi, ia tauwhi tiamu, ia mo lo uso ia so alo setu mua, te le lopo o mai mo mai le matonu i sa maunga i le motutele i sa la fai ia po ta fao mai fo i masi si mai i le ai tele i au kilani nei fatalo fatu Mikaele Futi talo fa malole so i fumria ia fa per fo i olofa oripe alo so i fumria o te vava yatu olo ia ile tu si vala uria mo le tatalaina ma le whaapa ia ina o le malu pa ia o le ekalesia Jesu Keriso lau pa ia o aso ngatai i le aso lulu aso lua ia o lo oanga fuanei i Manukau ia avea fuanei teimi ma le nei avanoa e mawori atuai mo onga le lei ia ma le wha malo i te itai o le kalesia, suiwisone o le apostolo, ia o Palestinian steki whapea foi ia epikopo. Ona matangata umo le kalesia, o le kalesia Jesu Keriso la pa ia aso ngatai, o le au kokongi se furuwai, o le au kongi la fonga, o le taulanga ana pongi, o le sao le kalesia. Lena fausi ele malu lea i Manukau nei. Ia, whaatasi ei malu o lo iai Hamiltone. Mai o se whaamama a venga fo i lea i le kalesia. Ma tangato le kalesia, e lala ma papa au, i le pito mai nei, i le tu, i matu. Ia, ma leo ma mau i le loi, i Hamilton, i sa uninga whaapito le kalesia. Alona winga leo wala tamai. Whaia le kalesia. Ma ona te tai mai le maunga o Siona. Le au perfetta ma le au apostolo. Ia le ava noa le lei. E le toe ma wai le alo le pensini ma anu mamau le loi Wellingtone. Le ia whatau nuina ia sauninga patino le kalesia mo e uoti. Ma wha maunga o ainga ia whaavavau. Ia whapena fo i meo wha i poiponga.
Mō nei matai au. Ma le whaavava. Awe kari e me rau li iri. Whaapea isi au vai. Isi au ula le whi mai vai. A le ri le loko a le kalangoa mai. I mea le kalesia mamona, ma le kalesia Yesu Keriso lau. Lau pa ia o asunga tai, ma le malu pa ia le kalmo. Aia. Aia le tale doa ia i mea pa ia le kalesia, ma le whaaftai fo i whaatulangana o onga whaavai o le kalesia, a kale loku ala ka ke malmala mai. Ia woko vai le aka e so alo le le. Kala wali ia ia le wa makanga ma i le. I le kara pepero ma le a sua tapena. Ia, ma loli le soifua manuia. Si osi fonuti, ta alofa ba lo le soifua manuia. Ia, congratulations to the president of the new temple of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The ceremony, I think, is on Tuesday or Wednesday. We do have an invitation. Yeah. Tarsia ia le lofu maleanga le leio le tua ia mantua foi la o le kalesia le so tupe se lava le fa vai mo le fa tulanga ina o le kalesia mai lava ele vai tau o le afe valu se lau tolus ful se io o mai i le aso tele i fa longa walu se so nga tupe le kalesia ma wa ave se la to manuao fo le pepese ai ma fa tasina le awala ele su e mea ma le su e tupe e fai ai mea tau tino e tau tuai le atua ina ia awane i polonga tangata o le kalesia. Ai o le se furua i e taua o le mata upu si siri lea a le kalesia. A ola ina matua i tali tonu tangata o le lotu i le mata upu si siri lea o le tu ina tu le tasi vai se fulu o mea e te maua. I lo wafu malau ngā ruenga maua tina e le kalesia. Can you imagine that? Every Sunday, every ward, every branch collecting such an amount from church members. Le nā masina, malesi masina. A whaila e koleti e lea warota po lea matanga ruenga le 5 miliona i le masina. Tasi ale au lotu. E a o talatu watu o lesi e tua oia tofo i lesi faresa. Whaopopo e ma le 5 miliona le nā au lotu. I le masina e tasi. Ma lesi au lotu. Ile na o New Zealand lava la touia. Ai whaafewhea au se tā lia ato. Ma le 5 se fulu se tete o le malo tele o Amerika. Ona tuu whaatasi la ia lea. Oro e tilo i se mea le 5 se fulu biliona tā la. I le tausanga tasi. Ele miliona. Biliona. Le whaatulangana le kalesia i lona au te tele etu tusa uma. Ele suia i le warota le se mea. Ele ai se, we sing the same song and it has to be in tune on the same page. Ele ese tu la fono i le fai, ese tu la fono. Ale si warota e fai. Tu tusa pa uma. E le alala le nā, e la i ona ola le kalesia ma le polonga on tangata. Ona o le whaatulangana mai e ona te tai mai lava le amatanga ina ua whaavai le kalesia le awhi waru sa lau tolus fulu. Ia ma whapena i lava ona whaasoa le te mau a inga o le kalesia isi ana atinae. O ana a onga. O toititi ale eise atunu o le Pasifika ma le lalolangi e le iai se a onga ale e kalesia. O ana pisinisi mana atinae i le tūlanga o le real estate
tūlanga o universite, tūlanga o mātaanga whapea fo'i, maana pisinisi investment, o whale tali malo, o whale whainga ruenga, o whale ngau si mea, o whaato anga te tele, o whaato anga o lafu manu. E matautia. O lana investment i to tonu, o le poutu o so o se atunu, o le tourism. Te tasi o ana atinai, ta whaamri nai fo iau, i le telo tausanga, i le Universite o Brigham Young University, la ia Hawaii campus. Le Polynesian Culture Center na tatalaina le awhiv sa lau onus frumu le tolu. E whaafia ai tangata uma o le lalulangi e a whea, le stete o Hawaii. Ai le o PCC la ia lono winga tele i alu se mea kele i o Hawaii. Everything you touch is money. Every business within the community, the Polynesian Culture Center turns into an asset, investment, and money. Manui ai o langa o tama whanau o le Kalesia mai le Pasifika. Tongi e o lātou skorsipi maanga i mai a o tawina matoi fo i atu i o lātou watunu. E fe so soani i le ngā luenga le atua. Ma le to mai a o a oina. E fe so soani ai i le ate nga e ina o le tamau a inga o le atunu ma le atunu ma le atunu. Whaafia fianga. E le mea lava e ngata ai whaafia fianga. Ai tutongi ai tama whanau e skolsipi atu. E ngā lulu e uma, so se tu ai ngā ruenga. E whai e tonu o le PCC. Pe e te siva, pe e te whaafia, pe e te pe ale niu, pe e te valupopo, pe e te si o ina le afi, pe e te lehara walau me whai. Pe ke whai me maari e. Pena ona e tu i nā male tatau. Ai puelo wata male teni pālang. E maua e malau kupe inga. Everything the church plans and invests in has a great and huge return to better the lives of Samoans, the Pacific, and members of the church. Ia nā, wa o fo i ila o whaamtalanga ili nā. Ia, o whaalinga e maua le di profeta ia Russell M. Nelson. Le vātunei o nā whaelonga le se lau tausanga o lona soifua. Ia o loo ma losi pea ma whapena ona ia maua, ma tali whaalinga, mai le tua. E mo moli atu i te ngata te tō tasi uma o atu nuu lau ole lalo langi atua o lo iai le ekalesia a Yesu Keriso o lau pa ia aso tai. Ia, manuia le alo atu le whaapa ia ina, ia ma le umu sa ina, ma le tatala ina, o le maunga o le atua. Leo lo i manukau. A savali vo lele i manukau vo lele shopping center ai e ka kau akula kikilo kulunga kau laka popula ele. Ile afo ile maota o le atua. Le manmolsa. E ke i api wakangi e vo le pe api ka ke ima o ka fifi. Pi kaia ka ika se mea vo lele. Ya wala ngar kele ora nga sala wa kaya ile ba ai de ya te ula to wil tot sawa e wi no fu fa pe vo le malosile ile tala leimbale kalesia ai o te motua I fa fita ya uya ya o onga fa vai le lotu mole kalesia ele mfoi na vese molo ma fau ya vo fe ara nga ai
e te marama lama i le mea sa e ola mai ai, ma a o uina ai oe, ma fau ai lou tu ai ngata ngata. Ia, ma le o langa whaale anganga. Wai tofu sia uma i tātou, ma le amatanga le o langa whaale anganga la tōi. E leo leo ke mangkua ngā pese o le, upo pese o le kalesia ma ona vivi inga al ke leo isi o li o le ilo o ngalo la ko foi upo le pese. O whakatala i le isi aso. Na o alu le lotu, au le aso sa mua masina uma. E whai eile meo le lotu muri mau. Lotu muri mau la na e whai lava i le aso sa mua le masina. Ola ua lunga la, o ngalo ia tea, o le aso sa mua le masina lea. Lea e upa utonua ia le naso muri mau. Alu le solo e lunga e muri mau, alu le solo e lunga e muri mau, ale au te nofo lava mau. Ma ese ale whaasolonga o mawhauwhaunga po lan me la whai. Ai ale nganga le a mai a te au. Sa vea tu lunga e whaisau muri mau. A pela utala. Fete na ilo o mawhauwhau. Ona o te le tausia polo inga le kalesia. O le ua o mai tonu al mau te pa ia o le kalesia. E na Paulo be e whai au. Nā le whalongo longo mausu le pese ma mau ini mata pe a whaile talo. Meri kari e mea le au le ai wha mangkunga e ula i a te. Ia na whape nāla i lea. A lea le fete na i lea ngang po ia. Ma lo loto. Anu e whaisau mwani mau. Whape nāla wale musmusunga lo o mai e te. Nei ulawa ina au tūla i atu masavali lo i lunga o le pulela. O mata uma, mafufonga o tangata, o le focus lea. O te tilo tu whapenei, o te tūfo i lunga le pulela. O sa o ato le mauta, o le o to iai ma se mea pa o po o se pisa po le ala. Ai o fia whaalongo po le asa o tala le awhai. Po se tala maalie, po o se tala e winga i la unga luenga. Po le tio watasil ra mea le inga u kauri alu le loku isi aso. Awa e taunu uruan falsa. O la ngona ma loto o mawhauwhaunga o la upilistua matangata. Se i whakarangosa vea, se i whasiringia po le ale mea le kupu le pare mengi, a le ale mea le kupu i. Au te le fia tala noa i ai, o le no sau le loto. O sau le loto kau, kia i me wha porkiki me wha li ki o me tau wha asalalunga i wafo. Lau whakuia sa kangi renga mawhi kau i wafo. Kango mai oi ka mea ia ke ngofungofu aku i ima am. Ngā wili iri aku a ingi me le lei, folo a le ingi me le anga ka ki ai. Ia le ala lana. Aina ua utura i lunga. I lunga le pula. O upuia na mai e le ngang pa ia ia ta. A tonu e tula ia tu leva tele mal fa loalo e ta wai. A tu lau fo i le mauta pa ia. Le sounding pa ia ma le aso pa ia o le tua. Ai ina ua musuia ua le ngang. O te tula ia tu e faise mori mau. O te le mori mau. Mata uatu ia te utou le mondi o le kalesia. Wa umalawa na o iloa ya awia. A o le alo o lo tulai. O la umoli mau. O le anganga fia whaftai le atua. E whai ea o masui o le mātou ainga. O mai e mamoli le whaftai. I lumo le atua. I lona anga le lei. O lona alofa. I le telo nei tau sanga. O le pui puinga i le ola ma le saunga le mu. O whaamrianga i awa noa le lei ai maise o le ola lava. O le nganga whaftai lea i luma le tua. Ia ma whaamanuia fo i o tātou te tai ma whaamanuia leo fia. O la ulava mori mau e teu peo i lo loto.
Mo la ue kalesia maona o onga whaavae sa o lai. A ua lava le muri mau. Ia, alofa mai le atua e moso tātu manuia. Suafo Yesu, amen. Au wawa ia tuitua. Le sao fa fai mai fo ile le fa. A kangaka ia masangi o maku. Maku weva ma maku kafa ma sole o ke makua i o. Kwa le ofo ai me are i de oven. Va ai o tau. O le atua e tu ua wanoa. Nā te musuia fo'i tangata anga sala ma tangata ele o sa o i luma. Ma le tausio ni polo inga o se tula fono whaavae o se tapua inga ma se kalesia. Nāru se vaitau. Mo se whateita inga la. Nāru se vaitau. O sa ili se epikopo ma alo taita i foi o le warata. Walewa foi o te li toi alu le lotu. Aino o lo toru lawa lea sa. Matala noa i naile mata upu leo le iai se epikopo a tole toru ea po whawa i aso le iai lawa se epikopo. No foi atoi la ia leo o tala. O le tala tausua lawa foi o suanga. Ma le au songa le peristua i le nantaia. Au te matua i ofu. Tō tele o tau ia o te bawai atu nei iai. Ese le o tau tō a anga i le lotu. Te loa i longa i misi se lotu a whai e limas fulma lua. Vai aso sā o le tausanga. O lana winga e limas fulma le lua fo i ona o tau o mai i le lotu le asa mo tau whilai. Ai te iua, te tau o levan, te tau le koposisi o tau. Ana o usius tai tu la whononga, ma tau sia polo inga le tua, ma o tau anga mai le lotu, ma whaisa o tau whinga, wa levan o e kopo. Ia, le na. Na te ia leo tilo tulo elisi tua. O sa whai mai ai ia le sunga ia Brother Williams. O Brother Williams, o le pepe mea, na whanau i la fio anga o sa nonge, a o ta la i ai, i le nuu leo sa nonge, ma la usoa, e swafa ia Elder Nehemia mai California. I le afeu sa lau valus fulma lima. Pepe tonu ale na whanau i nai le teimi o tala i ai. Ma le soa lea mai California. Au pulpula tu whapea. Whato ua matua le li ua mai o na whai lona ainga sa whai whiau tala i fo i mo. Whāt sila fia Brother Williams. Tā pena mai oi. O oe lesi e bikopo o le aso so oi ne. Ele se se. Lesi vai aso na so oi o tele isau le lotu. Ai ua whao uina Brother Williams e avea o le epikopo o le mātou warota. Wa tali e mata mana nula wali ia sa ave mai volta fifi. Tau wha fonga le mele na whai kakaro sa vea le vasola o te. Whai mai musunga le nganga ia sa vea. Ta watu ia Brother Williams o oe leo le au mai e te tai o le steki. E tō fia ma wala wina oe ma whao wina o le epikopo o leisi epikopo leo le aso. Ia le na? Ia. Tu sa la pe tātou te pi o pā i lumo le tua. Ai a whai tātou te talia ina musmusunga le nganga. E iai mea e tutupu e whaali mai e le nganga i a te oe. Ma musu ia ai oe. E te whaaleo ma tautala tuai. I lea taimi ma lea taimi. When you're in tune with the Spirit of the Lord and allow Him, the Holy Ghost, to sit by your side and whisper into your heart and to your ear. Listen carefully because it is not a loud voice. It is a tiny, precious,
and sacred whisper. Pe whala le bele tātou te tu, le o ne iei le tātou malo. A tātou whaalango fo I musmusunga le nganga, e mua tātou malama lamba le lei I mea I e tutupu, I ngase mau whai o malo, ma tatai e o tātou mawhauwhau. Tātou te iloa ai e I le mea le latu. Na mua fo yo tau atua le telo isi mau mea, misel ma sanga inga ma le fionga le whongwhtalai. Ele nā whā I tū la sa ma whawsanga I ai. Lea lava na tau nuu la upu na whai atu. O le sauranga le nā whongwhtalai. Ele isuia ina ua tau nuu I sa moa le mauta whono ma le pāremene. I le ulua I whono le lua awhi lua sifuma lima. La le tala le whongwhtalai. Ele se pomu e paha I le asu le. A ua otu tangata ua nofo ma whaatalitani po le a se pomu a komika le a paha le asu le. But I already said that to you, Samoa. Ele se me tup. Na luatu ata le noa whaile la tau whono le komisi wha pāle mene. Ma māli lia I nā e ta atia ese le mata upu lea. O le mata upu wha aloto I whale. I le vaenga wha au whai, pati no lava I le wha tutua I le atua Samoa utas. No bomb exploded on that day when everybody was expecting something dramatic to happen. But it never did. It never happened. Alun sumsunga fo na. Tusa la pe tātou te tua ia le whongwhtalai. Muri ane. Ua alo whanga. Ua alo. Lana fionga I le whongwhtalai. Mai le whaia o se whaasila silanga. E tu ua ai e fia me. Maleisi to lima. O lātou na wha I tono. O le mauta ma wha vanga. Lena fo. Aina whaia e le whongwhtalai. According to his instincts and his discretion. To keep the peace. Ai sea. Ina ia tausi le file mo. Ala si le file leia le fionga le whongwhtalai. He has that discretion and that power right there to do so. Perhaps the Speaker and the Fast Party must realize that they have the legislative authority to manage the emerging development for a peaceful and good governance for Samoa. For example, the Speaker has the legal responsibilities under Section 140 of the Electoral Act 2019 that was amended to determine if a member should sit in the Legislative Assembly as a member of the Fast Party after the party terminated their membership during their parliamentarian term or parliamentary term. Tele yo scenarios me ono tupulasole. Eu ina toi fa fo I mai upu ole whongwhtalai fa pe mai. I lalo le tula whono se lau whasfulma le tasi. Wa o whao ngai nai lo malusi anga. Wha le whongwhtalai. O te tui nā tuai. I lau whionga te mai tai parmia. Ma maisi sui e to lima. Le awa noa le nei. E wha vanga ai. Ma I awa noa loa no whoa. Ma o tau sui. Whai pule. Mai tu mano. Ala au tau malanga atu loi whafu. Ma oe tā pena. Le whainga pānota lai titi. E ese le snap election, ese le general election, ese le by-election. Snap election ole pālota. Whaato pe tope aile I o I le teimi te tau wai na whaile whainga pālota lau tele le atunu. Snap election na. General election ole pālota lau tele le atunu. Wa umana whaatu langa mai I le kālena mai le
tausanga muli o le paia inga. Ona whaata ape aloa ia ai lea e le ao le malo. Ma tā pena e loa i leisi tolu masina. E whai ai le whai ngā pānota tele le nā. By election. Ia o le pālota la le nā o tutuli ni whai pule mai le mauta. Ai toi o e toi whai mai la tō whai ngā pānota la iti i o la tau lava i tu mano. Ai mana tua la ao atu. Ele na o i la tau o le ao atu o na tā ngofi le o le i tu malo ua whau se whata ma toi whatiti e mai oe pei o le mea le na whai nei. Ele i tu malo o ngā ngai whumaunga numero tolu. Nāna o watu au la uli fafo, whai lona i tu malo o le au wha ma vai le pārmene. Ai o la au toi sau e whai la uwhinga palota. La ngā titi. Ia na au tau sisila iai le mamao whinga palota. Nāna tau nu o la uli, o ane sasina atoa, male i tu malo, ma inga lua, male whaatolu. Whau le whata. Male no whaari, whaati ti e mai ai, le sunga lauri al mari atoa, ai toi amo mai i tia whau. O tau ia, tau sisila iai mea ia tūlai mai. Le se sengala nao le mea. Wala aunga lane na. Sa matala noa mare sungai. Neri lo ia. O le uso moni fo ia te au. Pa u ta whaonga o lupe. Muli talo o tanga lo matua. Ma o lo iai se manatu e maua se whaatala noa ngai le. I le vai a sofo. Ono le fo i le maua se tala noa nga ma le fionga. I le sa avea masui, fofonga feta lai o le mauta, i le paia inga lona sifuma le ono. Le fionga, Your Honourable Deputy Speaker, na toe tala i manu na fo'i keti. Le ala watu le tala noanga le na. O le awhaia i le aso lulu asau nei. E o atu i le aso ngafua, ma le aso lua, ma le aso lulu le bas fo. O mawhauwhaunga i o le aiai. The Speaker should by now be clear that the conduct of Fiume and her ministers should be viewed as constructive departure. Constructive departure from both the political and parliamentary party as sufficient foundation for the Speaker to believe that the conduct by the Prime Minister and her ministers had caused distorted proportionality of the Fast Party representation on the House. Yaso ye tolu le la so nei e te tau ono atu o mtua marmulama lei al fong ftalai. O ngā yo inga ia na whaia. E fia me maisi whai pule ia e tolima. Wa lai o no ese mai. E tau le constructive departure. Olo no winga. Ol wa umo na whau ma malama lama le lei iai. Intentionally. Na lato i lo le mea o le atupu. Ai na whai lava lo lato loto e o ese. Lea la, wa distorted ai, le upu le nao distorted. O le lei ai, ma saanga tonu ai, le whaatulanga ina, o le nofo ai, o le pāti wha au whai, ma lana whai numera e te tau o na whaatino ai o na tiute ma tau ave pea le whai ngā malo. Malo siniva valo ia. Whamwina. Miss Tala. Nes Tala, watching you from Hawaii, Tala Falava.
And also Paloma Simau and your lovely wife. Thank you for being here in New Zealand and visiting your dear sister. Ila lau mane o le fu fa manatu mai la Paloma Simau malfatua. Ya mamalo Samoa ato la volo la papa au le state of Oregon. Fatalo fatu le ato sa veam fa manuia to foi Paloma. Ya fa pe foi fatua le no falo male ai ngari. Ia maso se Samoa la volo la papa au. I Oregon State Corvallis. Ia mauto uma no fula talata le aonga wa foi. Oi. E tolu ia me o le fa nga le state of Oregon. O le beaver o le manu fo le mama ayon ni fo. E mama aya tuanga ilo le sapelu ma le meole le anga ese ma le meole ili fo le a fa pe ka fa ngale ili ki pe la la au ai au mai le manu le na ta o le biva mama ayon ni fo te lua tau tu po i mo pa ulan la mo pa ula o le biva ba ve le ngadi fo le ko mama ayon ni fo ya na ya ile me ta o Portland Ducks. O isi au ta alo e wha ingoa. O me o pato fo ia. A o isi. Portland Pigs. No winga o le piva. O le pua. Ia male me o le pato. Portland Pigs. Portland Beavers. And Portland Ducks. Talo fatu malole se fo mria Paloma. O le sunga famuina. Ula, talo falava malole se fumenria, fa mai, se fumenria lau sunga le ataua, va tele mo le polkalambe, fai pea o manino e foi ia le whaafonga tāpua ia le atunu, o Samoa e fia. Whameria tele lava I tiu te le nei aso, God bless everyone, especially our fast family, as well as supposedly, after ia famuina ula famna tu maila ia ta we famuina le foi sa ma talanoa ma filo I foi le telefoni ma le fionga ia se wa muli o le tic phone le na o le ainga fatu tu le tu sa mo utasi I okila ni nei e le me ma ta utia lava se me le o fa na mai I ngā se o malo leo lo tula I mai le temi le nei. O la e fai mai le isi vaenga ua malepe le whatuatua I le tua Samoa o tas. Ai fai mai la uli. Le se mea whapena o tupu. Fese se I ngā la tau ia whaaloto I fale. I tonu al whaafaletui. A o lo o mau popo pea le whainumera. E whaatula I eise mano. O le winga lau tala, o leo te wama e tunei. E le whai ti ai, whai o Samoa, o New Zealand atoa, Australia, o a wha tele ina ai. Le sa ili o tangata, e le sitala o latu ingoa, e lango pea I le whaatua tua I le atua Samoa o tas. Whafonga le mai o tau ia, o lo tau tau muli pea. Ia tu le epa ma limoni ma le hero pipi. O le mele lei. Nue, sa fai foi mele lei le HRPP la tau ia I le telo tau sanga o mawai. Ma ua umi foi na iai I leo semina. O tu le epa foi ia malona a la toto a to le tino ma. A mata mai I le tumua I se ia pa ia. Ma tiu a ao le to ina. O mu sele uma. E so solo ai le toto le porkiki o pufai o mano. Ene o tau manatu whapea. Wa vele mele o tula I mai nei I le fast. Yo la tau a fese se inga whaloto I whale. Whapea o tau toe manatu e toe au mai tu le epa. E tai. Tu tusa le mele na le tupu. Ma le mele na tupu ia Donald Trump. I le toi fo I mai. E te tai le malo. Le la o fo I mai.
La le mele o silsila ia ile. Ele ngata o matua awa mata o na whaavasi ma whaavalvalea. Ma na tonu whaavalvalea ie whai. Ma i la tau o lo tutu ai tua. E toe u iai le tao ma le matatao ma le au. I pātua o tangata ia la tau te whautoina le toina. Le mele nai lo ai. O le mea fo i le tupu ia tu lepa. Le ua walu sepulu tau sanga. The capacity to maintain a healthy mind and brain and thinking will also diminished by the age and by time. And Tuila Epa coming back to be and wanting to be the next Prime Minister, it will never happen. I'm telling you that. It will never happen. And you will feel sorry. I le teime toi fo'i mai ei tu lepa. E fo'i mai, wa a mata o na matua ma ngasi ro mawhawha. The stability to maintain political reaction in terms of policies, rules, laws, and regulations well diminished with age and time. Ai a sauvo. Tau tilo iai. Na le alu ala salalo. Il sapelu vatul whaafonga le atunu. Talepe atu le mea, talepe ane le mea. Aisea. Fia tau I masui. Whaaleanga atu le mea. Toso atu le tangata. I le whale pui. Toso ane le tangata. Toso. So, wa alfa sola toso. Aisea. Le mali le loto le whātau sanga na whaia ina. I le 5 tau sanga. Na nofo ai tua o le li o lea. Na te le toi whaia se tonu o lea tunu. La le na. O le toi fo I mai sa moa. Toi mawhau. Toi mawhau tasi I lau whaio. Le te foi walau mandu ia. Toi titi aluanga I lunga. Le recording le na. Iai leo tangata. Familiar voices. Audio recordings. Leo tau pule eli le tunga mau tu iai tu le epa. A ole io o le si whainga palota. So you see talo whai stoina. Talo whai si toina. A o tangata e sili ona la lata I ona au tafa. That was our loop. Keep your friends close, but keep your enemies closer to you. La mea len filma, fa la lata mai a wo. A o au paanga o fili. O fili, o lo lama ia te oe. Tango e opo mai fa lata ma fa pipi ma fusi mai ia te oe. Aisea, a wafo ia e whana. Tu lo fa fonga le tino. If you shouldn't, you will never miss. Tu ia foi. Ele me whainga alo. Nga ngai ku inga pe kau whaafua alo loto I mo ilo. E rape na mole. Pe te tango fo I mei o mole. Le onga mai risko inga mure kongi fo le pave kongi as. Faksoli ja mai nga kanga fo nga whaafua ai le kongi. Nga aloa whako apakua ilo. Whako aisalan, le mea le nga whaafua, ai whakalisi aloa mangkua. Ele mawhai nga aloa, koe alo, whaalua pe whakurunga alo ke mea kasi. Kakalangoi fo I le mea le winga le upu lea. Keep your friends close, but keep your enemies closer to you. Mea le nā le lau, le wawhai e la wari I el to idala. Samoa e la utala le la whai atu. Musunga le nganga leo au mai. E te toe whanua noa le au maia stangata o le asili atu le valus fulu mun tupu o na tausanga. Te tai le atu nuu le nei.
Le ala foi le nao leo te whai atu ai. Ana le ai le toi ina lea. I le baenga lea, o lewa foi na tala lautas. A o lea la ua wawa ai atu, ma mai tau atu, o vai Felelei fo ia manusina le tama. Tilo ma wha longo. E fo i mai. Au te tolu e le toe fia pale mia tu le epa i lesi pai. Na te lo le lei, there is a limitation in terms of his health. His ability to captivate and capture that once a moment of his peak in his lifetime. O man malama i upu nai whetua. Le malama le lei ai Samoa. A foi whalongo longo mai le au whai tō whāma le au whai Utah mana. Mai sole. That is the analysis, and this is a true, honest opinion and analysis for all you people. Lea tau te mawhau whau a toi tū lei ma tū lei mai le toi. No toi na ua mai ma ua le lava. Ua vai vai foi. O na mawhau whaunga. Give him a break. Yeah. E loa le lei e lau li ia. A whai e tū lei mai tui le epa. Ina ia a vea pēr ma te tai ma pāle mia i lesi paia inga. E whai a ina. E le toi whātua tua ina. Le anga e ese le agenda le la asau ma tu le epa. Sa lalo, tau i masui, ta lau tangata, e o mailo tau whaanoa noanga i mea le a whaia le te malo lea. Then you will regret it and feel sorry and feel bad, and then you will say, ana mātou i loa lava. Ana o i loa lava. Ia nei whapewre, tau tia le sa au mea ia na predict me le tangata leo le i atau sa bea. Ma tau tia, le wha maoni, o le wha mtalanga e watu. Ka mai tala, ala uso ya, pa utafaunga lupe. As the old adage says, there is nothing new under the sun. What is happening in Parliament of Samoa today was very similar to what happened to the Legislative Assembly of New Zealand in recent times. This involved the case of Miss Awatere Donna Huata, who was a member of the ACT Party that got her into Parliament, and after the 1999 general election in New Zealand, the decision by the Supreme Court in New Zealand, in that case, confirmed that the expulsion of her membership with the ACT Party was sufficient foundation to justify her acting in a manner that distorted the proportionality of party representations in Parliament. O tō mantu o le case na o le whaipule lea, minstale. Donna Huata. Ele teimi nā luese. Na whaatea i loa. Whaatea mai loa, ele ACT Party. Sau I lalo le tula whanu whaavai le teimi le nā. Ua lava lea lo nā luese, mai ma le whaatea ina o le tamaitai whaipule. Ua lava matutoe lea e whai ma whaabauninga. Ua distorted ai ua le whitau I whai numera ma sanga tonu ngā luenga le pāle mene o New Zealand. Disproportionate. Ua le whitau I whai numera sa te tau o le pasi ai lea tula whono ma lea tula whono. Tu tusa le ma le mele whai me. Lea la
E te tau ai o na tali ma le Supreme Court ua lava ma tutoi le whaate ai loa. Le tamaitai palemia o tātou. Tutusa le lei le tātou case I nei New Zealand ma o Samoa. Te mai lo le pako foi lea. Le pako a Oregon mai quack quack quack. La fea mai quack quack. Tu sa le lei. Ma le me foi na lai lo na tal tonu lo fong te lai le par menu New Zealand. Le ai la tu sal tu la fono lea ma le me lea wal ese mai e pati. Fa te a mai lo el pati. Wata tau. Wa lava mo toe lea mo le fong te lai ma le par menu New Zealand. To let her go. May I continue? The process is also clear for the Speaker now of the Fono and other members of the Fono, including Fiame and her ministers, to follow in Section 142, 141, 143 of the Electoral Act under Section 142, bracket 3, if a member in this section does not admit to the charge in writing, the Speaker must refer the charge to the Supreme Court by motion, and it is to be determined by the Supreme Court to Article 47 of the Constitution of the Independent State of Samoa 1960. And up till now, none of these processes have been followed by the Speaker and Fiame, other than the leader of the Fast Party advising the Speaker in writing as to the changes and termination of membership of Fiame and her cabinet ministers from the Fast Party. O tau se sila e vaenga il tula fono, se lau fatasi, se lau whalua, se lau fatolu, se lau whalua, pui tolu, a whai loa, ai mōlia pe whaate aina ese ia se tangata, ai le ma whai lava, na te le talia ina, le whaate ese ina oia. E ta tau la, o na tui na atu sa na tusi le fong of the night. O na tui na atu loa lea, e le fong of the night, I le whaam sinonga mawalunga le whaam simsili. O I nā e sau wai le tali. Lea tātou te whaatali tali ne iai. Pe ua a fia ai le whaavai. O le vaenga whāsu ma le fitu o le Constitution po le whaavai. Ma le vaenga se lau ona sfulu. O le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa. A whewhi se lau ona sfulu. E o mai la I le teimi le nei. Up until now, ele I whaia ni mea ele I tusi atu le fionga le tumaita I paramia. I le whong whatalai. Ma ele I longo ina fo I le whong whatalai, le whaamsidonga mawalunga, le tātou te nofa mwhatalitali ei, a le o mua I tu le epa. Le o mua I papa stui. None of those processes have been followed by the Speaker and Fiame, other than the leader of the Fast Party, and now, le o muna tusi atu, le te itai o le whonga, o le whatu tu le tua sa mo o tasi, I le fionga, I le ali I a whonga whtanai. E winga, I le whaatea ese ina mai, o Fiame, ma le toa lima, o sui o nana cabinet. E matau tia la. La tātou woi tāle. Le pese manai a tātou whas lunga wha business. Le ngai tā ua. Ia a wafo I le wha alawi loa. O pisi nisi ma company. O lo o langlang wina le tātou awa. Le nganga I fo whaiwa Samoa
ai maise o le tautua le Radio Samoa mai le isi a songa fua se o foi i le isi a songa fua. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolo Lincoln Road, mo le na o le tolo vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Ma o le tai fai o ta lai vaiva I le kilo. Tanga ni se fulu kilo I le fata lai vaiva. Fangu susu lua lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa ufa pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolo Lincoln Road, Henderson. O e fufu e pātau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Bevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Radio Samoa. I owe te o foa umana
uasasiai. Uasasiai. Faasa o mai ali isemea uasasiai.
Ua lofa mai a I mato na sua malie ai lo o la polonga lo na una ta I ia o ola I le sa o lo tonga e a fai I ai se tina se a se si mea o te mana o I ai e a fai e ai se tina se a se mea na te le I a mai ua o mani ia o na o oe o lo fa amoe moe e a fai o iai lo tina amuria oe soleanga o te mai tawina pea lo tatalo to atasi ma o loi mata nisi taimi ua o whaabai vai wala ngona lo ubala ai e te fusia uma e whaamalo si mai e a fai e ai se tina se a se si mea o te mana o iai e a fai e ai se tina se a se mea na te le I a mai ua o mani ia o na o oe o lo ufa a moe moe e a fai o iai lo tina amuia oe e a fai e iai se tina se a se si mea o te mana o iai e a fai e iai se tina se a se mea na te le I a mai ua o mani ona oe o lo ufa a moe moe e a fai o iai lo tina amuia oe e a fai o iai lo tina amuia oe E ole na, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le uli o le astona I le polkalambe o le ato o sa veo mo le tano awa e te mawai le sao. Ioe, o le whawhiwhianga mai le Nato Brothers I le whaatawa I na tele o tina. Ia, mori e tui foi o lo whaanga ma, mo onga le lei, ma o tau uma tina, tina laiti, tina whiololo, tina talavou, tina matutua, ma tina o tina matua. Kere I o pese mana nei whaatatau I a te o tau tina, ma whaamoe pēr. O tau, o le pae ma le auli I tutono o ainga. Ia le fōko tātou o I le ngase o malo. Ia, pe o nei fō le tina o le atunu. Ia, ma meo lo o tūlai mai, tātou te talo pēr. Ia I le nganga o le atua ngalua ina. Loto, ma fatu, ma nganga o tangata. Ina ia mawhai o na lātou tilo. E le tūlanga pangatio lo iai upawhai o Samoa le teimi le nei. O le ana fasiri mai lo uso ia afa Godinet. Tā ua I le fasiri lea. He mai. Do you think the Fast Party should support the motion with regard to the vote of no confidence? I can understand where Lauli is driving from, but the current situation needs to be resolved
as soon as possible. Ma nei yo ma fu fongo le nei fu uso ya afa coordinates fa tai lo fa marsi au ma le lango pea I mata upu tātou te talanoa ma folosia inu ma mea ina ia manino ai le whaafonga le tunu. O la utali pupu il mata upu lea. O lea la ua mo I malai le sunga atu le epa mele HRPP I le tui nātu o le lātu tālu sanga filing a motion against Fiame to the Supreme Court and the Attorney General, as well as the Speaker of Parliament or the Speaker of the House. O lona winga, e tu nei le avanoa, ile vaenga na mua au ina atu le mata upu ile whamsinonga mawalunga. Le I whaila ina se tālu sanga le sunga lauli ile whamsinonga mawalunga ua na o le tusi na tui nātu le whongaftalai. O lona winga, e o na tui nātu le avanoa ia tui le epa. Male vaenga le HRPP e uruai saunoa ai le uruai fono, le fono lona lua lea I le aso lua. Ai, o lea fo I nofo la auli, ma whaatalitali, ma se I baba ai, o le motion lea ua file, atu le epa ma le HRPP, pe whaasanga patino lava I afia me, I le ave sea o ia, male to finga palemia. Pe o le lafo le afatu, e whai ai se tu langa o le whai unga o se palota ua le toi whaatua tuaina fia me, po ole vaenga whau whai atoa. Awa o le ele tali tununga fia me pe uongo, na sao no fia me le whailo inga matustala. A whai e pa u le palemia, o lona winga, ua pa u fo I le lafo le malo. Ua pa u fo le malo. O maua mai le vaenga le nā, Mr. Coordinate. O lea lai whaatalitali. Pe o le mea ea, o le lafo e whaatu, o le whaatu tuaina, po le to e whaatu tuaina, o le fionga le tamai tai palemia, ai lea a fia ai le vaenga whaau whai le malo o lo tū le teimi le nei. Le se senga le nā. O mea o leo lo tula I mai nei. O le tali atu le nā e lau sunga afa Coordinate. Ka mwe moe o le a whaamlia ina ai. Ai tātou tālia lupe o maunu. A wā le a sunga fua, le a solua ma le a solulu o le vai asa fau. O le tausanga na se mawai atu nei sa o whaatala no ina ai se tasi o tamani. E longa fo I le tusi pese. Mai le a fio anga o toa mua. Sa silam yo mamai mo iai le lalolangi atoa. I le nafa tala noanga, ma le toa tele o tangata, sa lato ko meni mai ai. I le mātala noanga le nā male sunga ia puniloa, au o tama tapale au. E winga I le pese a lona tina, masiona pau, I le fio anga o toa ambua. I le tele o tausanga o mawai. O nafi. Na mawai se tala wha vau. Ua usuia le fono e le ftelenga ia puniloa au o tama tapale au. Na ufatalo ina ia puniloa I lunga o le tano ava, I le tausanga na se ima vai antu nei. I le whaalauloa ina o le pese le nā la tutina o siona pau. O au taulanga ua ola ai a nganga o tangata. O le whanau le nei e tō tele. E tupunga mai ai ia
le au whainga luenga a le atua. O lo o lātou avea nei o ni whai au. Tau sinuu ia whapena fo i le sunga le toi ina o le pulenga. Ia Talia, Reverend Elder Talia Tapaleau, se uso moni ia tea. Na maa skorsipi whatasi mai i nei le atunu ule nei o malaiti. Ai le i toi fo i atu i Samoa. O le pese lale nei o Siona Paupau, e whatatau i le ngāru wenga a le tina o le ainga. I le ala usu le tai au, e toso Siona Paupau, e tui le sea, e ao le fingota, o le tungane, o le tui tui, o le funga funga. O a uma mea, e maua o le sami, o mea nā sa tausi ai le whanau ma whaao, o ngai le whanau le nei, e au fi ai. Ma le wō ma mai e whaapele pele pe o se uso i a te au le sunga le to ine a Reverend Talia Tapaleau. Reverend Elder Talia Tapaleau. O le to whala i a si a au i matangi. Malana whanau. Le fionga angalu ma le mana, ma le Oski Band. O i la tauru ia na whaaleo ina, ma usu ina, ma langi ina le pese lea. Mana tua ai ia le mawhainga wō ma le sunga le toi ina. Ia Reverend Elder Talia Tapaleau. I le masenga o tamaiti Samoa. I le aonga a Henderson High School. I le tele o tausanga o mawai. E au kilani sifo. O tamaiti skorsipi o mai le nawai tau. E lalo umo le vava ainga. Le tamaiti whai aonga. Ia Auntie Mrs. Maina Jones. Maina Appa Jones. O le tina lea o le lii. Laka pi lawi loa mai lo mātou nuu i mota. La auli sa vai Michael Jones. Maleli i o Derek Jones. Maleta i o Kathy Jones. Ala e boli bau ia. Le sunga i le i toi ina ia Talia Tapaleau. E tai avea sa vea i le ofisa se i o te ngia e Mrs. Jones. I vai aso umpa. Ai se au, ta sau fo le nawa i taulo ta malo vale i whakai pua. Ta te whaalonga lo se pālangi, mas kami kiki me ulu e wala au mai. Oe, hey, coconut! Black coconut. Ia upu ana o māsani, mā uli mai lau oita. Ele e fōura i lota whaalonga fo lele. E lo ai. Whapea ai e whailonga lanu, pe whailonga tangata. Ia, e lava i lota ona sai. Nai tamana o Michael, ma Derek, ma Steno, o Kathy, whanaua, lo matua. Mai tole, man, you get a hiding all the time, eh? Mom's gonna scold you again. E vavai mai nei ua to e watu fo ia ole, ele teen, ma watu fo e prefects, ma whapena. Whai mai le tala lo matua e tea. Alo matua i e ula, vale la vale, ia. Wa lewa na tauna tuli oi. Ioi, na e whasia fo le maoli le lava, ia su whasia tule ista mui titi pālangi. Ana ai se alava. Ia o whantu, ia alanga e o mai tau valvala au mai. E mori mau e amale whaiwhi au le nei. Sunga ia Talia Tapaleau, le uso ia satelite. Ia o le uso ia tuilangi sei pele. O le uso o tala sei pele. O le tō tele i o le ma sei pele, tuilangi sei pele e Sarah, tala sei pele e Sarah. Ia whapena fōi le sunga ia te veli mispele, tai mispele. O le matu o vasenga umale nā, i le nawa i tau, le fia se fulu tau sanga taluai.
Wa fiu ai si lo matua o maina. A ole I maliu ia le tina ia maina, anti maina. O mātou toi whelua ia o nai tau sanga na whātou amatalia lava ia le leitio le lima tolu tasipi ai o mātou ngā lua I malasunga ia lui poni whāsiu le whaiwhi au le ua. A whi mai anti maina ia tea. A watu fo I le whaingo le porkalame, fo I lea ma anti eti lea McCarthy. Ali sa vea, tole. Ele toi umari lo la vale ma lo fiu la vale. Ia mātou tali I lava ma. Ia masi anti o a whai ilangi le wholanga. Ai, o le wingo lau tala lea. Ia vea le nei lau, ia ma le nei fo I awanoa e momoli e tuai wha mai senga. Wha mawhan whananga. Māsua suatu vai malu I puenga I lau sunga le toina. Reverend Elder Talia Tapaleao. Le Tapaleao family I to amua. O to ngafa siri langi ngafa ninili. Ia mani langi fasino I le tuua ma le usui o le whono. Whātulo watu. Ia, a me se fo I o le nā so I te manatua pēr le tāua tele o le talanoanga ma le sunga ia puniloa au a tama ta pale au. I le wha me melo pēr isi o lātou tina. Ma lana ngā luenga isi ona pau pau. Sa tau tua ai le ainga. Ma tausi ai le ainga. Ia, ua ola ai a nganga o tangata. Te pale au e te punga mai o na suru ngā titi le te maitai o vai moana te pale au. Lea o lo o māua lunga tele lo na tūlanga ele newspaper tasi, numero tasi, la wiloa, ele atu no unei o le New Zealand Herald. Vai moana, ia, asuatu vai mālui puenga. Fa mawhana atu I le uftia o le au pongisa. I lo tō ainga e maise o le tamā sa pele I le loto ma le anganga. Sa mātou whaanongolongo atu I moli mau o le saudinga wha le ainga. Yeah. We convey to you our condolences, our deepest sympathy. And may he rest in peace, your dear, proud father of your family. O te fia tai nai le peselea, e momoli e tuai alo whaanga ma momoonga le lei ma whaamunianga, e le sui ai o le whono, e le sunga ia puniloa, au o tamba, ta pale au. O le pese na ia tusia, mo si o lātou tina. Whaaleo ina, malangi ina, le Oski Band. Ia, ka pena fo I le sunga le whaafia ngai na te ria te pale au ma loutou ai ngari.
To send of our dear brother Le Sunga. Ia puniloa au otama tapaleao. Ia mamamoli atuai wha maisenga. I Le Sunga i le li I whaife autoina. Reverend Elder Talia tapaleao ma le whatua o uso matua whawhine. Le no whaalo o ngafa o paia I malo. Ia whapea fo ia paolo. Sili langi. Ono to ainga. Ia manuia le malanga. Rest in peace, my dear brother. Patalo foi lunga le tatou api o folinga. Pele iai ia le tapo inga fo ia le fionga. Ia muli anga tele tuala Maria Maro. Ia patalo fatu. Alo le soifu manuia. Nisi o lo mai moa mai I tafa I fio le lelorangi. Le ngata I Australia, Sydney, Melbourne. Ia ai whapena fo ia I lantou. O le fita fita, Yese Tupua from Pearl Harbor, Schofield Barrack Base in Hawaii. Ia malielo fina ngalo Yese Tupua, lo te lo o le fita fita mai te nofo fo I tono o Schofield Barracks le na e tarsang me famon mole. O to talando se si a Trump. Ia malielo fina ngalo.
Ala o tala noa ia Trump. Mana tua a whai oe o le te iai te tonu la milikeli a Amerika. Po le Navy, po le Air Force, po le Army. Ia e mana tua le lei. Le tala le te malona whai. He will use you to go after his political opponents. Ia, e le lama le nā mea. E te tau aiona e pole vale. Whai mai Donald Trump, leo la wa tuli le fia afeo FBI, tuli CIA, to tuli le fia afeo tangata o air traffic controllers. Is that good? Yes, e tupua. Tali mai. Se mea le leile nā mea le tutuli o fea le atua iei a inga. Fita nei, ma leo ma lato a inga ma whanau. Na whawhena ola. Wasi sila la ia ili milna. E te fia mata le mass deportation le nale lo whainei. E te fia mata i le tūlanga le ave e sea o ai a te tau o le tangata e soifua ma le pepe whanau i tono lau whanua me ele o le malo tele o Amerika. E te fia mai moa mai vava ai i le struggle o lo whawhia ngai mo tātou US national citizens. Now, US national. O tutuwila ma manua. Ai sili atu. Ona to o tele tupulanga ma whanau a tutuwila ma manua e enlisted i le military ma le army, le Air Force, le National Guard, le Navy, fita o le sami, ma le ngātai whana. A whafonga me lau tau Samoa. O lo lalam papa Amerika le tau te whaaliri i le mea lea. I le tala no atu. I le salalo le whaine Donald Trump. How are these families going to feed the mouths of how many children? Tau te whia whaafonga iai. I mea nā le whai le tamalo. Le. Ati poti mai la nisi o uso matua whawhina. American Samoa as a territory of the United States. Ele mawhai o na lātou pālota pe a watu. I lau whanua me ele o malo telepo la level stete. They cannot vote. What is that telling you? They have been deprived the right to vote. An essential right to hold a job. You can only apply for certain jobs. You cannot vote. You cannot get the full benefit of Social Security. Ai tū tala noa mai whemai awalo te a i al tamalo. Ia no tō whiwhi le mūle i nā i le. Ia ele o le malo tele o Amerika. A oi le whai atua le whinaunga i nei. People are listening over there. A mātou le whaama i te atua se mea. E le mwhai o tō māramalama. A leo le nā tō te māramalama, ai tō te le māna o e whai se swinga, le anga tō te whewhewhe. Nā ona se se o le tangata pāle puru o le whana. The end of the story. E te tau no tō whiwhia. Mau tō maole nganga whawhtai o lo i tangata e whaleo i nā tū mea o lo tutupu i nā. And you pretend that you don't know. And you're not listening. Le tala le nā. Ina i o tau mānula mai. Wā. Whatalo whatu la leota. O tua sau. Brisbane, Australia. Yeah, before watching you from work. Talo whai atu la. Ia mālo. Peter Stowers. Talo whalava. Soulu Soul. Yeah, before masse semi more. O Sapulu. Whale se fulu. Adam, alo se fua Adam, ia whatalo whapitoa la vailo uso. Ia ale leota, talo wha ale, alo se fua mnuia, ia alo whantu fua i le tua fine ia ane, ia male a fionga a tangaloa sina,
o Shana ia whapewho i le sunga le pali tele. Te o la te whale Maryland. Whaatalofa whapetoa fo i le tātou malo mo le asalulu o na ua whaisi tūtua ngia tele o lana fionga o le ftelinga. Ia wa, e ta wana honorable. Le title lava le nai, le mwhai peo na tau ave. Honorable, na toi, na foi. Ka talo whatul tātou por kalambe i lawa fionga. Ia, ma whaamaru ato foi, tiu te mwhai wala whenga iai. Ia, ai mai se, o fuwhanga alu mamao na malanga mai ai. I le atunu nei. O le whasiri mai tangata i atea. Ali sa vea. Nai whanongolongo atu le saunoa ngā lauli na nasa whai. I le mafu anga tonu o le ua lai o tupu nei mau mea i le atunu. Whe vai i ai. Ioi, o mana tani la auli. Tasi ala mta upu na lai o na mafu nei mea oma. O le mata upu le maliu o tu au. O le mata upu le ufi na o le tangata o lo laumanu ia, ma o lo o masalomia. Ai le tatala mai ai le avanoa. I lalo le tātou whengainga o le malo i le malo. Le whainga wō le na tātou talanoa i e nafi the Treaty of Friendship o au maia i le tūla whono baenga lo na whā. Article 4. E mawhai o na tātou tālusanga i a New Zealand. Mosef Sosoni, tūlanga o suenga. O vaenga o soli ngā tūla whono ma mea whapena. Sosoni atu. Leo ma mea whapena. Ana avatu, tala leo, ana avatu leo o lewa na pinko, maua le tati. Ana whao ngā, whoi. Le li poti la vea lio whaatau malamba. Au ava. Wa lewa na maua le iunga. Ion. Wai tasile na mea ta ute. How can you test a witness or a testimony from somebody that is the main witness? Pa fair. Na fa maunia le na mea. Al fa ngofia le mea. Take the matter to the court. Let the courts decide the fate of whoever. Ele se mea. Nana watu atali mai lo male. Mtangarbenga. Ele oye le taulia. Oye le taulia. Ele fa maunia. Awa o le taimia e fa imori anga. Fai lo mara su ngā leo leo. O lo su e maisi te ngata ia o lau munu ia i ngoa. Lea au mai tono li potsi. Mea leo te whatua i nei. Danga o le si vaenga tā ua lea. I le tau fia mai o le ta vale ala auli. E whaia i aisu a suenga. La me o lewe. Ai le tau fia mai le ta vale li moni. O le lau munu ia le nei ngoa. Why is that? A tasil na fasili me tautia. Whea o iei le ta vale lau munu ia. O le ta vale le nale o le van nale na apia mai wana o se mea fo le e ave ese iei ma faufonga o tangata. A le tala Samuelu. Na la tuba ai o le ta vale o le tua i o le fan. Ma fai iei o mai le ta vale maa. Nanga le ua til tangata. E po e mai la le tāwale la auli. E whai ele forensic examination. How did they carry out a forensic examination if they don't have the equipments and the machines and the know-how to extract DNA and blood from wherever is suspected that hit to us? Where are the phones? Lei loa telefoni, lei loa le tāwale.
tala le nā lauri. Ana ua avatu ni leo whapitoa mai whafo. Samoa, whatever, na uma. Ale whana velabe le nā. Tala le mea na le whao ngai nai. Ta whewhe lai le teimi leo la tūlai e nei la sa lus fuma le ono me. Ma au mai e le KC. Ale sunga ia li o la vea whaatau malama. Le kopi o le li poti o lana suenga male recommendation po le taunu unga na o iai. And this is not the outcome that these people didn't want. Because all hell will break loose. Pandora's box will be finally opened. Talofai, can you imagine? You imagine how these people will react. That a recommendation na mai ile li poti a wava, whatau malamba, li olavea, wa iai le tangata, wa iai le suspect. Go and read him his rights and arrest him. Did it happen? Nea, I took some bit of pena. I say, we don't know. Awa ana whaile mele nā. Se manu ua maua na maua le tali. Pe wha maunia, pe le wha maunia. Nā loe au mai umai lava wha maunga. A whai fo i o le tā vale le sue. O le ale tua inga tā vale. Le ale registration o le tā vale. O ai o le stala ai le ngō le tā vale. A o le le make and model le tā vale. Mea le nāia i ele taltununga. We need a fresh pair of eyes. Tauna mana mia. Ia ni mata fau. Talinga fau. Isu fau. Talinga fau te whaalongo ai. Mala isu fau. Te songi ai. El manongi o mea ia. Mala mafau fau. To carry out a thoroughly complete investigation. Ele malolo lava, e whaia tupea. Loto Osia, Pasia, watching you, Seville, from Sydney, Australia. Alo le soy fumuia. Vemaia tala Kaisalina. Tamati Tufunga, watching you from Mangry Bridge. Ya, na wala laka mai wala nga kayo kwa ilalu idin mede ayo o kongise o ferele iyo. Agnes M. Have a great weekend. Alofatu from the Tuiloma Mariners in Kansas City. Beautiful. Talofai, because I know it's winter time now. Yeah, but before you're na fatalofatu yo tatu ainga. Lato umolo alalam papa au ilistete of Philadelphia. Learn a man malone. I le talonga o le kapifa America mai ina i Philadelphia le Super Bowl le ana fatino i le fai unga le vaiaso a o iai i Hawaii. Talofa funky o talofai alo le soifumria le mito le foa talofa lava uso alo le soifumria o Fa'ati Seve watching you from Sydney. Langi Tainefu Mote. Talofa lava o tu uma a leo o tuale fa talofa ya ai le fai titi le nganga faftai i le i lau tau lango mai ia maasi si mai fo'i ma tusi mai
ala tātou o sue le avanoa. Tala noa atu wai. I le Car for You ma le tamaitai o Annie. Ia pe a mai a. Ia le peselea mo oe I lunga o le ala tele. Wiley, Marielo Filingal, Marielo Pese, the rock and roll, Leo, the astronaut. Ya eta ua tele, ya le te mai tayo. Annie, ya malana mata upu e whai loile whangatia I le tautua ma le au nanga a le tātou whale tā vale ne ulewa fwing whai pui pole radio Samoa ma le hen, ma le tātou Car for You I le tele o tau sanga o tonai. Annie, o mai oe, ma le au whainga luenga, o le tala fo o le tau I fafo, I manisi o tau talanoa. So fua sa vea, ia, o Darfi lea, o le la ua, ta lofa Darcy. Ma lo so fua la o fionga, ia, o le la ukango whai a kuna mako whasala lau, ia, o le o le o turn, so, ia, le la ukango e try a kupea. Ia, o mai oe le, tumai tai, Darcy? Manu ia lava whaftai, Vanessa noanga lau fionga sa vea. Ia. Ia. Tala Maria, ni ia so fia na I ta vale o umona, so ia fia ngai ma ave I fafo mo motoa. Ia, whaftai lava ma whafsiri sa vea, ia, o whai lava se tele o mato ta vale wa whapena o na fo lengua. O na tau lia le nei fo I, me se lava le nei masina. E feo lolo lava ia le masina, leo tia ia peo le masina nei. Tele lava mato ta vale o whapena o na alu. Oh, okay. Ia le. Ai ale so. O ia nei mai tatu ai nga Samoa o tonga loe. Ia whawhitai lava mo le whawhisili ia. O tele lava ia nei o tatu tangata nu ia lo whapena pia ona sa ili pia ni la to ta vale mo le nei vai tau. Ia ma te fia lava foi anga le e fiso soani tatu tangata le ngata o tatu tangata ia me se foi tangata nu o isi atu nu pe o tonga maoli ia e fa ete tusa o malava ia le a folingo le mea ia le au nanga mo tangata o malava ia ai pe fa pito au nga falava le mato se soani tatu tangata ia ono o le nei foi vai tau o le tau sa ili lavanta vale ia wafo ia whana wa onga I toe ai o a onga ia ai me se fo I moi la tau I whawhaingo whio na whemalanga ia I mo ngā luenga ia ai me se lava ia whiau maasani e pe ona fulingo ni mea ona mana o mia ia ta vale le nei vai tau ia malo la te mea te puri e o tau I le so ia te puni ma tau I le ono ia e tatala I le iwa I le tai au ia iwa I le ono I le asonga fua mai le aso toa nai ia e tatala fu I le aso toa mina so sa I le iwa I le afa o le tolu ia malo whaftai isi si vanga I te upo ui te ua yes ia fo ia mato fa la wiloa ia mo I la tau fo ia fia
if you sa ele pe fi apalai ni la sa vale ia o mato a fulingo e mato me alo fa foi a fa pizza mo ila to if e mato cashback and referral mo ila to e fesili mai lava a fa pe fi apalai se ta vale e mai lava fesili mai e cashback or referral e mato fi so ani pe mo ila to ia mo le fa mama avenga ile nei vai tau 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 so fuanga ia awale no foha ia ai so mai fesili mai lava ini me fi mana o mia ai mato so ani lava ja malo tai ia ia malmato tu tu tau ja si bang fa popo ai o bel ta telefoni ma tu atusi ia le ai o lava leo le asia mai lava mato address o ile tol se lao Great South Road in Manurewa ia pe val au mai fo i mo tarfi mal mato vai ngane ile le numero oval se lao lo fitsu fa iva o novalu pe asia si fo ilu non mato Facebook page ia it's add mai ai mai say hi mai ai mato Facebook page ia mate 24/7 ia ilungo le mako page ia e makekala ka wa kwai ia mama matsosoane toi foi i tatu tanga toro tau sa ilian na so sa ile ne vai tau ia malo tele la mo tali poti anga le yatu le tua ma fa mai a ile manuia nga luenga o toi feilo i le falsata ai ia okay fa tai la vai la fiona se yuli ia mo le fa no ino lo time ia I'm sorry lo fiona sa vea ia na tu so se yuli so vea le da ia le lei manuia nga le weekend ia okay manuia fa so fo nela e seta lala matungo feel fa so ia le lei fa tele la vai seta Ruby Masoe tufunga fawalo ia malole soi fo manuia fa pe fo i ona fatalo fatu Edward Junior Lominga matafeo Ruby Masoe ia fa pe fo i Reti Simanu talo fa lava o Ben Oni Tomata alole soi fo manuia tu faltato por kalame ioe o la u aungani atu lena le mfai fo i ona no fo man lama ia lo tatu tunu i mea o lo tutupu le teimi le nei leisi lava lea vaenga o lo o popo e iai le taufi pe ua nofo tapena Samoa ma le official immigration e mise fo ia e to tele saina o le au mai le tunu to la iti e tatu leo i le mawhai ona o te to tasi e tau ana te to lua pe te to tolu ni leo e o e pu e mese saina oi nei le tudu nei e mese America o le average e o ia le tulanga o leo e pu e mese nga te to tasi e to ono ele o te to lua pe te to tolu e o to ono tangata ia taua le na ai sa o taua i tele ma popole lo ma fofau ele visa waiver agreement le o foi nei saina ili toi mana o mia se visa o le saina e sa wai e ta fao mai masu ni ana vas to fa i Samoa au mai la saina e mai o feo e no foi e tele saina e mai ele o ni hotel e mai lafi solo lele bea ma le mea ma feo i solo mo tau su se mea nga ia ta fe e matau tia fe mai tu la leotam the president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Dr. R.M. Nelson, Russell M. Nelson, is one of the finest cardiologists or surgery doctors, heart surgeon in the whole world. Le titai leo le kalesia Jesu Kristo la upo ia asungutai o se li fo mai whaapitoa i ngase o le fatu. Mai tele
Pelestene ma palemia ma te itai o atu nuu ese le lurangi. Ua whaia ele li perfetta o lātou tau tonga whapitoa i le whatu ma manui ai. Soifua maolai te itai. Alo ema, talo wha malole soifua manui ai. Whatalo whatu e le uso ia Fetty Harder, ia male tua fine fo ia Linda, ia ma le whanau, ma le aingali i Henderson, ia ma le wa etu pe sa whaiso, sa alu so whiwa, ia. O Lei Chang Ahau Lawando, watching you Seville from Melbourne, Australia, ia, whaftai lava Lei, lo lava ofi a Lei, ofi a Lai, talofa malole soifu mria. Talofa pitoa lava i lau sunga le whawhengainga pastor fui awa ia po lau sunga fo I Tuyoti, ia male whalitua, e noa whaalo, male ai ngāre ia me se fo I o lau e kalesia la tātou e tāse pese. Ia e whaamanu atuai, e le whaafonga tāpua i le tunu i le so, ia a o tātou whengai pēr, mama tā upu o le, tā noa awa e te mauaile sao ma se vea leo lua I li se yuri a lei ataua I le nei fo I a huri o le asto nai. Wash off the sins of Babylon, reflections of a new day rising up. Tomorrow people carry on. I'm just one beggar telling other beggars where the bread is. Not trying to sound like a rocket scientist. Tongue out up anywhere, we must unite. Come, let's share the light. And it's gonna take everyone to keep the fire burning. Every daughter and every son, we are one on this journey. Rise up to the occasion. It's our time to stand as one. Preserve our culture, that's our foundation. Break the barriers of Babylon. We got to rise up to the occasion. It's our time to stand as one. Preserve our culture, that's our foundation. Break the barriers of Babylon. We need it now. Right now. We need it now. Right now. Whoa. Yo maunga o awa. Rukui ang awai whakaika. Tapatai maira kia ita. Takitini maira kia toa. E ngā iwi o te moana. Te moana nui a kiwa. Puritia ko ngā taonga. Te mana me te tino ranga tiratanga. Takitini ai te toa. Karote ai kae. Hara maira e tama. Hara maira e hine. E tūparanga maira. Whakakotahi mai tātou. Ia mauai te mana mana kitia. Tūturu whakamaua. Mai ea e tūparanga maira. Whakakotahi mai tātou. Ia mauai te mana mana kitia. Tūturu whakamaua. Kia tina e. Haunge. Hui e. Taiki e. O whainga tau leo langa. O le tali tātou tutu whatasi. O le tā malosi. O tā anganu Pasifika. Ma le atua ma tātou vai whanua. Na 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 na. Uso tula I maia. O ele tangata mai le moana. Lau anganu lo whaasi no manga ia e
fetu olelani mo ngai olo uanana iacha fa achashi ma oela upele fili ai lo uma fa iacha fa achashi ma oela uhani ini asu oshao la chapele Cheyelomo mayafa tutuila Cheio ushe atuipeao uafati zizina Ola chapele ta umaya ta ubu moita Tutoma aoi dia nata dia ina la upele wa eloina le fai bacha ole fiava ai fia te pai lawa Fiona if I appear ota mo nga io fo linga e pe ole susulu mai ole mai sina uatu fa asipa una tutoma ia a oe na taliaina le pese na tusia sa vea ala pati ia ma le faletua ia Maria ia ile au pese le na o le penina o tia fau o le ua toe au maia ele fa ilia o le Oski Band le sunga ia ngal mana mana yu na uso ia fa pea foi le fa malu malunga si o latu tama au mtangi sia fa talo fatu ia ma fa felo ia tu foi ia lei atau se vea ia te lenga sia ia po lau to fa foi au mtangi ia ma le fale profitu o le mali toa o le aso ataiau o le a felo iai ia le ainga fa tutua i le tua sa mo uatas sui sofono uma tuai sa iai le fa tausanga watuna iatu o lo o tu maupea no lato mau poponga o le tali mai lea le fionga i le teitei fono ia se ua muli
ma lo lātou lau i le tae au nei na ua mātou tala noa fo i ma whiloa i le telefoni. O le maota po le no whanga e whaatino ai ia le whilo inga le le asua tae au. O le oats o i le whalikalapu le nā lea olo o iai i tutonu o le Otahuhu Rugby Football Club. Lea olo o whaamalu ai le fionga i le tupa au lea la tau. Le fionga lea la ia ai ulu potea John Roach ma le whalitua ia ula. Ia whapea fōilo nātu komiti ia i le uso le sunga ia Samoa. Ia ma outou uma olo o whao maupopoina lea fo i no whanga. Ua fia le tele o tangata e anga i ei ma tā whao mai vain. O le tau le tu lai whae le fia tai au. Ia, o le a whiloa i eilo tātou. Hainga whatutua i le tua Samoa o tasi. Sau ma mai lau lua se fulu tā la. E wala au lia fo i le mamalu o le atunu o lewa na nofo ma whaatalitali ma wala au mai i a te au. Po whea a o le a si aso ma se teimi. Ma se no whanga o le a whaatino ai ia le whaamoemoe lea. Ina ia whaatino le lesta laina o suafa uma o i lātou e whau mai i tonu o le tātou ainga whaatutua i le atua Samoa o tasi. Ia whio mai matala mai au i le asua tai au. Tāle i tū lai whāua mai o to angna i o le sapati. I le oats o le a tātou whelua. Iai, Otahuhu Rugby Football Club. No whanga le nā. Mai lau luas fulta la. Whai ai ia le tātou le snala o lo swafa. Ma o le aso fo i a tai au. O le tātou Annual General Meeting lea. O le tātou whono wha le tau sanga e tāwalunga i ai ngā ruenga uma. O le lātou sanga sa wha ilonga ai le tasi le tau sanga. I o le ato i le whātau sanga talu o le wha vai le tātou vaenga wha uwhai. E ana tumu ai ia le event center i Green Lane i au ki lani nei. E matau tia le vaenga sa i ai le nāwai tau. Ia o le so, o la so la tai au, o le tātou whono muli lea o le amatanga o le tausanga e tauwalunga e ngā ruenga. Ma o le a whaatino ai fo i a tātou sui ngā tofi. O ai fo i nisi, o le a tusi au ma tangaloa tusi i ai ia le to'atele o le a inga whaatutua i le tua Samoa o tasi. Ia i la tau fo i nā o le a tau o veina. To finga o le lau ma komiti ese o tāpenanga. Ia, ma a vea fo i le nei a vanoa. E whai e iau masui o le tātou a inga whaatutua i le tua Samoa o tasi. I le tele o tausanga o tuana i atu ina ua whaato a whaavae ma wha mau popo le tātou a inga. I le komiti whaafo e sai ai. Momori atu aile nganga whaafitai. I lau vtelenga. Se wamuli. Fasi toma. Malou au waa. Le sui te whono. Le whailau tusi. Ma le sui whailau tusi. Le te whono o le komiti o tāpiranga. Malou au waa. Ma i lātou uma. Sa se ei i le tausanga ua tuana i atu. Whafta i atu mō ngā luenga le lei. Whafta i atu mō loutou loto tele. Whafta i atu mō loutou lava papale ma le ono sai. Whafta i whai mea le lei. Ma lo tā pena. I anga le lei ma whamanuia le tua. I loutou pa ia mawalunga ma lau tuai. A whai foi. Ai toi tu lai mai i la tau sa tau veina tofi i le tau sanga o tuna i atu. Ia tātou maali lia i ai. Ma ia whaia le whinangalo le tua e ala i le musumusunga. O a vea fo i le nei vaenga o tu lai mai i le whete na i ai o le tātou vaenga. Ma le ngasi o malo e tu sai ma de le mautonu.
ma fe vai inga, i le vava ai le nā atangata. O tonu, lea vea ma awala ina ia wha malo sia tiri ai le wha tutua. Mo mea le leo le atula i mai ma whanau mai le lumanai. Awal pala ai. Awal solomuri. Tātou te whinau fo i le tūlanga tā ua. E te tau o ne iai, ona o le lofa i le atunu. Ioi. E tā ua tele. Ka talo fatu i a sina la ulu a chong a hong tāno whai. Ka pia fo i le sunga le li whatonu o le tātou a la leo ma le ala ata le TV ma le tio le siu fafonga o le tai au fau i Long Beach i California. A lo le soifu mduia i lau sunga tu le epa. Whaafitai su a lio. Whaafitai le mafuta mai. Nga pia fo i a pen, talofa pen, ia o Franco Silia, talofa lavi, ia Mareti Simanu, whamai. Worship is not so much about doctrines. It's where people feel that they are accepted and loved. Yes, Aulia. Ile mawhaina sil na me, whamai, lavi. O inga uso ria le upo poko. A talo fa se tua fine ya so on 5 poloa. Alo le so fum ria. O to umalava le lo mafuta mai i lunga le tanto wapi folinga au na ngalo longo atu le tanto fono muli le na tai au e sui ai ia tofi fo i le tanto fatu tu le tu sa mo utasi. Ia whapena fo i o na mai lau luas fultan la le tau le tu lai farm. I le oats o le whaua pēo o na longo mai ia le leanga o le tala o le tau i Samoa. Ia manatua ia tātou tāru sanga ia fo i vaenga. Ia malutia ma la vea ilo tātou tunu i ni mala whanatura ia po o ni malaia fōi whaale natura i ilmu mala whanatura o mea na whaia le fōwhanga le o le whaale natura la tau i ma le talo le tau tātou te le pule ai ma ai mana tua le e ala na mafua whasuia ingo le tau o na o me whai le tangata. Man-made activities. O le tutu uina i lalo la au i lunga o au ngutu o vai. Ia wale mawhai eo na toi ola leise la au ina aola na whaitia me o ta whenga ma lo longa ia ma le mawha fo o timunga. Wale aini a o la au na tu te uina i fo ele ele. Ma wha mau popo mai ele. Ia, ale ailani la au i lunga au tafa o vai tafe. O le mea na tupu, soil erosion. There is no more roots of the trees to hold on to the soil. Ta fe de fondo le vai fo a ea. La fatu le lafo la le toi fatu tuina. Tu mai ta i pandemia. O le polenga la le o la uli wala yona i le whaia se lafo. Pe o le lafo le a whatutu i le pati o le whatutu i le tua sa moa ma le whainga malo. Atoa. Pe na o le patino lava i le tofi pāremia. A o le a se tali mai o le whaamisinonga. Ino foa e lima ia o lo oi le tua le pāremia. A le sifsidi. O a whea la e alo i ai le o mai o isi minsta e to iwa o lo i ai o ina ia wha atoa. Le whaino mera e lua se fulu ma le iwa la auri. E mawhai ona to e wha tu wai le malo. Wa o mede i ono tupu mai i le vai as fong.
E ui lau mai se unga le whaamsinonga. A whai e tau tutu i le tūlanga o le ai ata tau. O lono winga, ua le au ngā atoa lava. Le wha vai ma le Constitution o vaenga wha upu whai. Wha loto i whale pe o na ta oto mo iai le vaenga le nā. Se lau wha tasi, se lau wha lua, ma se lau wha tolu, o lea ua ta oto i le wha vai. O le teimi lava e te tauteo ese ai ma le pati, pe voluntarily or defected or being sacked. O le teimi fo le nā, wa e tu sa meme ai. Ua le ai se pati whau whai. E te toe pipi ima e whaalango lango i ei loutua. O lona winga, wa e tu sa meme i le ea. I le winga, o le whaamtalanga lea, o lo au mai. I lalo le tū la whono whaavai o teu teunga. O tū la whono o whainga panota lua awhi sfumariwa. E ui nei mea uma. E te le tali tanunga ma le whaatūtuanga. E tele le sona tā bua o le a oa o ina mai ai. Male toi teu te wina o nisi tu la whono fou i le numanai. E wha mausa li ai le mele tal tonu mai. Ana o le vaenga tu le epa lea a o lai. E pale mia tu lepa. E tuli uma e tu lepa tangata. Le ai masesi e whai loto i le vale. Iwa. Le ai lava masesi. E whai sona loto i le mata upu lea. La le tala le fionga le fongftelain. The speaker still insists that it is not time and it's not appropriate to make such a motion in Parliament. La nufo alpan le fionga le fongftelain fa mele isa upule le mele na. Alo manino mai le tulafono. Yes, he does have a legal jurisdiction to act upon or to consult and take the matter up with the Supreme Court. Ta hua tele le la mea. Mo le nofu si le fia, mo le nofu mana malama. O le atinu. O tasi na mea sa o natu e siringi ai. Sa unde le lei mai le asolulu le tau le lima i le fiafi. O le a ma feilo i ai ma whaatala noa se tasi au tamali i sa avea o ia ma sui fonga te lai i le fionga i le whaasina i a tole a foa whaafisi po le fionga fo i a le au pepetele ai ono tole a foa whaafisi. Le toa wha i ana toe na fo i tala i manu keti asolulu. Ki tātou vava ai i ai. E le sila fia fo i o lea tamali. O le tusi te iala ma ngā luenga o tiute ma whaiva ole whonga whtanai. Whamata ana o ia leo o lo tula i mai. Wai, tasi lea tamali i lau mai tau. E mana malama tele i tula whono ma ta iala o le pāle mene ma le tofi whonga whtanai. E whaatino ai tiute. Ma matafa ioi ala whangaftalai. Wa ai tu i sisi pito. E fōringa mai fō le wa alo whanga le whangaftalai e le osona tiute lea o le whaate au sui whaipule o le monta. A o mata upu whaloto i whale fō le a le vaenga whailawa i a le fast. Ai o le ali liu wane whaina o ngā ruenga lawa whaapāne mene.
Faitauina ma le whaaliuina mai o le vaenga se lau whaatasi, se lau whaalua, ma se lau whaatolu. E whauringa mai fwoi. E se atu la whono ia na whai mōmua. E se fwoi isi tu la whono. E se fwoi isi tu la whono. E pui pui e isi tu la whono. Wa ova tu la whono le ve. O tātu le iloa. Po le atonu le tu la whono. E whai mata iala. Nga le whai mai a pana pa Georgia. O lea. O le whongo whaasuru la whongo. Ai seli. Patalofa ia Miriama Aviata Samau. Alole soifua manuia. Fe mai. Ta o lea oe Brother Lavea. Tātou te whaalongolongo la vele musumusunga le nganga pa ia. Ia ai. E isi kaimi fai e fiu le nganga pa ia. E musu mai ake. E rai ke whakalinga kuri a. Tālofa sa ilau muripola. Reti Simanu. Tufa le tātou Port Kalambe. Ia, so whatasi fui maono. Whatalofa whapitoa i le whionga le ngawhtasi. Fui maono tāpuni. Ia malau ainga. Le no whaalo. Ia whapefo i le kalesia alo o e ngalue ai. I le fatu wina ma le tāina o vi inga le tua. Whapena fo i ona whatalo fatu. Ia ma whaafelo i atu fo i ma whaamni atu. I ngā ruenga le leo lo whea ngai ma lau whionga le ngā whtasi fui maono si ale ngā. Ia ma le whaletua fo i ale au Pepe Centenary. Ia ma Pepe ale tātou aika. Ia. Atalo fatu i le whionga le tole foa. Po le sunga fo i le pari tele la uli ngā taloai. Ia ma le tuafine ia whamausili ni vanga. Ia ma seo lua fo i ainga. A pia fo i ona whatalo fatu i le tuafine le sunga le pari tele. Teo le tawhale Maryland o le tuafine a Tangalosina ale leota. Ia mauto uma o whaafonga mai. Ia ma tapua i mai i le au onanga ma le tautua. I le neas. O le si vaenga sili o na tāua o le vaenga o le whaamsinonga leo le au na i waile i whaia muamua mai le i tupu muamua se me whapea. Is the minority versus the majority of parliament. Ka maua mai. The minority versus majority, or the majority versus the minority of the parliament. E isi vaenga tā lava. O le a mai. A whapea e iei cases here na tutupu i New Zealand nei. E te tau ona avea ma president or an example ma whateita inga i cases here Samoa. E te tau maono mea. I lo ia le atu i le fina wina o mata upu nei. I le vau le sunga atu le epa, la uli, fia me, le loia sili, whapea foi le fonf te lai, male, whaamasino sili. E te tau, on lato wamana ia, cases here ua uma, ona lo tea i tono le pare mene o New Zealand. E whaata ua ai, le ave e sea, ma le wha malo lo, po le whaatea foi, o se whaipule, mai, i to tonu o le pare mene. O mai leo lau tala doan. Po le amale. Bla, 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 bla. E te tau o na tātou. Ma wale malos. Whai e ngā ruenga ma. O tātou tiute. Whaatino. Whaiva masani o le aso.
Atalo fatu lau fionga le saoli, tuala tau wātau pa utino, ma le whaletua ia peka, ma le nofo ma la inga lii, o le tātou whale o loa le nā, ma le tātou marketi numera sful ma le tolu, Lappington Road, sful ma le tolu, Lappington Road I Inai o Tara. Anga iai wa leva, a sali ai sa wai leola, au ngā ia te oe, mo le toto maurunga, ngase o le fatu, ngase o le mama, ma le sela. Ia whapena fo I le tūlanga le toi wha le leia o tō tonga onga ma le tāua fatu ngao, whatasiai ia ma le ate. Damaged liver and kidneys. So sani I le ngungu. Wa o I solo ia so onga o ponaivi. Wa ti ngā, wa fula o tapu lima, o tuli lima. O tapu vai. Ia umana. Ia misel tamal na le ngungu ma suka. Wa ai sau vai I nā le tātou whaloloa ma le maketi. Sfuru ma le tolu, Lappington Road I Otara. Whafte atu lau fionga tuala ma le whalitua peka. Vanga fo I o le nau whaanga e mwhai na sulu atu ma anga I atu ieilo tātou tunu umasangi e le valu tūsanga o tūnai. Ia o mai le teminei. Ola o tau whaia pēr le nā tūtua. Whamaria le tua I lau fionga le sao li tuala. Ia whapea fo le whalitua. Ia meise. Ia laure lei pēr ma tulu I le soifua o le tātou tina matua. Ia me tita. Ia, tatalo whatu fo I le. Te langa aia. Ia po o le sunga fo I tau pa u ma le whalitua Juliana. Ia ma le aingali. Ta pēnā fo I lau fionga le matua o whaiva. Po le angai o tupu o lo whaafoina. Le whaai foina o langi te tau ma langi malo fie. O langi malu o tinama te maitai. Lau fionga tula wena. Ma reko palea. Ia. Ma lau mena I tāua le fionga. Ia muri anga tele. Stella. Palea. Ia. Aisa wai nā. Ia. A whaivo I te mana oai te whita noi ale a tau sa whea. Ma asi atu tate whaatalofa ma ka mirikingo. Ka miri a la whau. Ia na wala waile le tānu mera. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia ma mori atu e fo, le wha maroma le wha aftai le tātou a inga. O le vai o le ola. I le atunu ua atoa I New Zealandese, I o Andrew Kalestete. Ia wha pia fo I Wellingtone. New Plymouth. Talof hatu le tina ia Mary Heather. A moe o tau nuatu malmanuia lau pusa vai I le aso na nafi. Ia, ma sosoni fo I ngase o le tino. Se mai I lisi tātou maketi lea, le tātou whale loa, numera lua sfuma le lua Templeton Place, lo ia I Glendon I Monrewa. After yantu le tō whine, Maria ia wha pia fo, tu mai ta ia mareta sauanga. I le lua sfuma le lua Templeton Place, Glendon I Monrewa. Taileanga le iolo tātou tunu le whaavano I na le mauta. Ia a veo se no whanga e sulufa ia tu iai. Ia le tō tele o le tunu. O mai la ia le tātou maketi lona tolu lea o lo o iai tono. Taulanga whatau. O le taulanga whatau le Tasi Market I tonu o Mangele Town Centre. Te oso mai le pito lai iai ia le tātou. Ia le tātou McDonald's. Ia uke ua advertiser I for McDonald's la tau alfa whaingo fie mo o tau. I le tu e oso tuwai. Wawene tau nu tuso lalo tōru I fulava. O le mea fo lele kou ki o kou ki kiwhai ma kou sulu solo I lunga le. O le skepu fo lele o le. O le whalekalapu o le sunga ia se yuli. Talo whatu se yuli. Ia, ma le awhinga luenga fōi. I nā, I le tātou whalekalapu. Api wei. O le tausala. Ia, talo whatu le tātou pukalampi. Ia,
o na taualunga le tātou whale o loa ma le tātou maketi mulimuli na e wha, iei maketi. Numeratasi Triangle Road i lunga i Massey i Aukilani Sifo, West Auckland, o le Grand Market, lo e sunga ia Wahid, e pa ufo ilana talo piniki mai Samoa, mole tātou to ana i le aso sa tai au. E mo fo i bea fa pena, ia le tātou talo, ia fa pe fo ia le fai maisi tau mafa mai Samoa, i le tātou Tasi Market, i mangel fa tai atu le sunga fa o le tande Peter Silva, ia fa pena fo lo fionga to le foa, ia ma le faletua ia sau, ia Auntie Fiona ma o to umalo o ngā dudueai. Ia ma lo le tautua i le atunu. Ona tātou wōlea, se kāre peselea, ai whamarui atu ai, a leo te loa le tō tēle i o tangata i alo mafuta mai a olo o. Whai o lātou, whamna tuida o lātou a soifua e le so. Ia po le aso fo i a tai au, vei le dei teimi, pai a uma whongatau moli, o le tātou polkalame moli atu ai, whamrianga, malo whaanga, ia, ma momo onga le leimo o tō uma, o lo o whamna tuina o tō waso soifua i le so, mai e mātutua se io, e ma laiti, ia, mai se o ta māmatina mātutua, o lo o whaafonga mai. Patalo whapitoa i le ta māmatua, o le polakalame, o le vau whiriwhiri, ia, ma le polakalame fo i o lo o whaamanatu ai i le atunu o le tātū, ma le anga i whanua, ma le ngangana, ma le anga nuu o Samoa, i le tamamatua ia vaipua, nga moelo moa le malosi, ia tolu i pea le soifua ma le ola tautua. Sao te uina Vea se sae Ve ave tu uipea Ae ono lo ualofa Mu oele mo fai ona uma Ta oto i fōi le pōngisa Ma whaangalo le whaingatai Ai tu mau pe o fallinga Ai ono lo alofa Mu oele ma fai ona uma Ua o e loa e anu E fai na tana ngalo e lo fasu Tama fai e whaangalo E mana tua pea o e se aso Pea e tau talele sao E manu malo lava o manao Ua o i loa e alo Painga tana ngalo e lo ufatu E tau ane o la uva ai Walu tutu fa atasi mai Ma la uva alongo wa e fa atofa mai Ae tu maolo ualofa mo oe I uaso o tutoe Ta o towi fōi le pōngisa
whaangalo le whaingata Ai tu mau pea o fallinga Ai ono lo ua lofa Mo oele ma whai ona ua Ua o iloa e aru E whaingata ngalo oe lo fasu Tama whai e whaangalo E mana tua pea o e se aso Pea e tau talele sao E manu malo la lo manao Ua o iloa e alu Whaingatana ngalo o e lo i whatu Ia le nā, le siu whonga mali e ole vaenga le Husky Band. Ale pese lava le nei e tasi mana tua pea oe. Na tūsia e le fionga ia le sā i la lio tuana. I nei tau sanga wa tuana i atu. Na whatu lo le i le fionga ia le sā i la lio tuana. Mai, a mai la lau pese le nā. Se i o toe teu ina. I lo wala ngona, ma lo ulava manatu. Ma le au wala au te manao au e usu ai ma whaalangi le pese lea. A lea ua vili bai ia le sunga i le whaiwhi au malo lo man malo ma le kalesia baptiso. Le sunga ia Reverend Whaasoo tau loa. Whaasoo le tala lei au waa. Wa lewa te le tausanga tā te le i toe wheiloa. Ioe. Malo le whaatotoa o leo o maua le tala wa e malo lo manu malo. Ia e le mawhai lava o na ngalo ngāru e ngale lei sa tātou ngāru lue ai. Ia e ngāta i le community. Ia a o me whai fo ia le atunu. Le lala tāra mo oi. Le version lea sa vea lava la tau le pese lava le tasi. Na tūsia mausuina e le sā leo tūnai. Le fo utoe au mai le Husky Band. Ia, a lea la, wa uma ona toi e te uina fo i sa vea. Pamaruia tuai lau sunga i le toina malo lo man malo, Reverend Whaasoo. Ia, ma le whaletua, ma le nofa alo, ma le aingari, ma le kalesia. Ai i o wholinga, no atana o te uina, pe e sa sa e pe ame e tu i whea. Ai ona o lo ua lofa, mo oele ma whaina uma. Ta o toi foi le pongisa, e whaangalo le whaingata, e mana tua pea o wholinga. Ai ona ulo ua lofa, o oele ma whaina uma. Ua o iloa wa e alu, ai whaingata na ngalo o ilo ufatu. Tau mawhai e whaangalo, ai mana tua pea o e se aso. Pea o tau talele sao, e manu malo la lau manao. Ua o iloa e alu, e whainga tāna
ngalo oi lo fatu Tauane o la uva ai o lo tutu fa atasi mai Mala ufa alongo wa e fa atofa mai Ai tu mau lo fa mo e Io uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu Ai fai ngatana ngalo o ilo ufatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tana ngalo o e lo ufatu Ta o toi fui le pongisa Le whaangalo le whainga tana Ai mana tua pea o fōlinga Ai ona o lo ua lofa Wa mafua i nei mea uma Ua o iloa wa e alu Ai whainga tana ngamo i lo fatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tana ngalo o e lo ufatu Ai whainga tana ngalo o e lo ufatu
Na, ta walunga atu waino ia male. Au whaipese le nā. E le vii o le ainga i le tai o le tō o e tausia le whea le whani. Ka malo i le whaafonga tāpua i le atunu. Ia mai se fo i o tiu te mawhai walo whilima lo whea ngai mautou. Ia male tō tele o lea ua matua malo lo le lei lava. Sa ili matangi ma le malosi. Ia. O wā fo i le sapati a tai au. Ia mai se fo i le asungfua i toi amata. Ele umia le vāve i o le alu le taimi. E whatalofa whapitoa atu i le tamamatua o le dei ainga, le fionga i a masoe. Whapea Tauli, Iosefa, ia whapea fo i le uso e waisingano. Na i o tō whawhine i a Erelini, i a Mafuatino. I le whaka alo mai lunga i le apio fōringa. Whai se mea ai e le koi inga mawe whaasavari o le maa ngai o le asu. Ioi. Ia alo whantu ma o tau, ia ma siu tau fo i a inga. Whapea fo i le tō tele, tuwha le tātou por kalambe. Ina ia ma whai fo i o na maana malama le tātou tanu. O le vai asu lea, o le matuawa i aso pisi lava. E le ngata i ngā ruenga le palemene. A o ngā ruenga le whaamsinonga. Se tasi o mata aupu o te loe lo tea fo i lo na whai unga. I le vai aso fo. O le mata aupu lea ia maulolo a mosa ta vita. Po maulolo ta vita a mosa. Mana tua fo i o le suifi pule lea o whenga. Lea ua whaamaundia le nasoli tu la fono o le a i tui le whaamsinonga po le whaale me ngā o le whaamsinonga. Contempt of court. Ia lea lai manatu nisi ua umai i le luafe ta la lea. Le salatupe lea ua tu inatu iai. Ai i lo utali tanunga. E le whaia mea le whaamsinonga e a ia fua iai i ngā luenga le palemene. E i fo le teimi e whaatino ai le ngā luenga le palemene. Awa iai le select committee o le ua soli le tu la fono le whaamsinonga. Le ua la fasala. Whaamaonia le soli tu la fono contempt of court. And I don't think that it will stop here. Let's see the due process. Tatu bata batilo tilo. Ina ia tutusa le whainga o tangata uma. Everyone is treated the same and similarly and fairly. So, o taltonu, o le mata upu lea ia maulolo a musa ta vita, e te tau o na lo tea tono le mautafolo ma le paramene. Ina ia whaia ia se Parliamentary Select Committee, ia pa o se committee whaapitoa le paramene la tau te sua ina le mata upu le nei. Awa, it is a very serious charge and being convicted. Langa ia ia leo ngaonga o mea ua tutupu ma whaalenga ina. Ai o lesi vaenga sili o na tā ua le mea lea. Honourable Maulolo is a lawmaker. The parliament, the legislature, and the law-making body of the three branches of government of Samoa. And what happened here is that he is the lawbreaker. Ano inga la o le whaitu la whono. Ma le tangata o soli le tu la whono, ma te lepe le tu la whono, wa le usta ia e le whaamsinonga. Court orders to stop and prohibit them from the eviction of people that are already placed on the land. And then a lot of other damages to property and trespassing. Yo, me lale na tātou tēnā whana whoi, matilo tilo i le nā mea. Tātou wawa ai le tāwiringa o matangi, i le mata upu, i le whawa lele o le atunu, o Samoa Airways, me le nātou mata upu. Whaasanga estasio li whaasalalau, le sunga ia Mauhanta. Yo, no toi alu foi o toi tilo ma vava ai iai. I le porkalambe atoa Mauhanta whaatasiei ma le mātalanoanga.
le ai lava se iota. Ua pisia ai le faa le angaina. Ole fuava lele ma le au whainga wenga. Ma le tautua ale Samoa Airways. Tasi ala utilitilo faa winga se. Ole masolonga ma le matenga. Ina ia pui pui Samoa. Maono tangata wheta lolo ai. Ilunga le ea. Fatasi e fo I mauta ma oloa e fe avea I mai. A tilo la I le fatustusanga. O le sao fo o le nā uso whaasala lau. I lana tau mawhainga I lana podcast. O lo tala no ai I le telo au wala ua māla malama I ai criminals. Au soli tu la fono au oi aisa male au kiliba aisa male au ice trafficking and drugs, narcotics, your women, people trafficking. Ia mai tau nā male vai. Ia iai ma se vaenga. Ao fo I pe I nei, ai wha pe tusi se tangata le Broadcasting Standard Authority e wha tūlanga mai e la tau. Ia se mea o sori ele tu la fono and the principles of the standard. Ia toi o tal tonu ele I se mea o wha le tonu. Ma sori ele tu la fono I lea mantau. O lea e au mai lava. E le pūlenga le Samoa Airways. Le tūlanga na whai ai le lātou random testing of narcotics or drugs. Drug use. E sili atu na popole le atu. Pea whai o mawai, ma whai ni su enga ma. Ia tālu sia. Ina ia. The safety of our people is detrimental and a must. Ele tau na lua ngia. Ai whaftai o lena whai le nātou testing. Wa mai for the results. Ia inisi na maua, ai fo inisi na tele lava le whaangaina o le avamaros. Ia. Ele foi no mai e latou publicly acknowledged. La le me wole mfai no fai se bele na isi matanga wenga. La me la le mfai no fai ni ya Jesus wenga ya. Isi matanga wenga. Random testing, spot checks. Eta ua tele. Peo na watu lau lu I le vaso na sepa bantu nei. Why don't we start from all of these people in the police department? The House of Members in Parliament. Amai whai test. O nei whai loi na iai o lea whai le mea wa tai au. Ele sau sisi ngā rua. Tai au whamai lisi o lea maua I ele mo le mūrisi. Ai na maua mai e au no malona male matenga malona masol slonga la pinging ia te ia le o lima yes you come inside I'm going to do your test right now there's no excuse fai pule rai yo fa ululunga mtanga wenga dau finga wenga pape na fo I le totele o pisinisi te tele I. Po e mai masaina ngai. E masalo mia isi me I e whai. Siaki o lato o loa ma mea whapena. Ma mea la o mai tono le tino. Ia. Ona mai atu wai leo se talandoanga nei asu.
Ma le tātou whasoa e le tāno awa e te maua e le sao. Ia lo whangia le tua. Pa mangalo fo se leo le auna pa whai ua la bali. Ia i le anga le leio le tua. E le whetalo loa i le awhiawhinei ma auto fuwhanga aduanu mamau. Ta whaonga fo i mai vanga a o mātango fie pēa aso matalo le tau i le mawhanwhana. Ta vale ma le whiwa i lungo le ala tele. O nisi fo i fau malanga matu ua le nei atunu mo Samoa, ya mis fo i isi vaenga o New Zealand. O nisi fo i olo fau malanga mo Amerika, ma le atunu o Australia, Hawaii, o whea lava o le lalulangi ma le kilope o fau nga i ele malanga. Talo le atou o sevea, ia pui le whainga malanga, ele atua. Le lato i le tai, ma le lato i le ea, le lato i le vasa, ia whati sisina pe au o le whainga malanga, ia malanga i langi mau. Folau fo i langi mau. Ia. Eo whainga luenga tofi ma le tāpenanga o le upfolfola wha le nganga i le asua tai au. Ia manuia, le lau sa saaina o tau whaiva. Ai tufi tau whao le whanau o le atua. O e ami o tonu, ma e fia ami o tonu, ma e angasala, ma e whai mai. O i la tau o whanau o le atua, a o tātou o whanau o le te volo. O aka ke le ami o kankai e pēa. Te mai o la tau o le au ami o tonu o tātou o whanau. Ta ino e. Fe se ve velo se meo se o ngā umue kafu i ka ngaka ia makungu i kia pa o kanka. Hela ufia mi o kongu i fai kau mo le kuspa ia no mai lola ele matua peli fa leile atunu uma tai i le atunu. Ria tele o tau tamamatina matutua. Le ngātai mauta malawa fa pena fo i mauta ngasa ma fale o tangata matua. Tulu i le soifua ngalue ma le soifua auna le soifua tutua. Te tai o le malo i nei. Lau fionga le konsula, le sui konsula, le fionga le komsina o whātawa inga, le mamalu e li i mata mai tai o tupu mai e le atinu ma fale tua matausi o lo tausia le mauta. I le anga i atu o Samoa, ma suru fa i atu, mo se feso soani mata upu, e fia malama ma fia mawai, ia se feso soani. Ia nga leile atua i o tautiu, te whapedafo i le ofisa o le fionga le komsina, mawalunga o Samoa le hai komisi, i le laumua i Wellington, pe ona iai le fionga, His Excellency, His High Commission, the High Commissioner Afamasanga, tole foa, whamatala. Manuia fo i lau fionga, man whatua i a whapea fo i le au whainga luenga, te mai tai o Doreen Schmidt, ia, Pauline Schmidt, ia ma le au whainga luenga atua lama. Ia fo i po whea lava i le ofisa o le atunu, le ofisa o Samoa, i ona ampasa, ia whapea fo i ona konsula mo ona komsina, i lea atunu, ma lea atunu, mātou te talo molo tau sanga le mō, ia whapea na fo i lau tau whā, ma le whau tau tanga o lo whai ai ma whonga tau moli o Samoa. I le whiutanga inga maisi ma lo te tele e mata upu e manui ai Samoa i pei o whemalanga inga, whe whaataua inga, o le vāno nofo le lei ai, mani tupe maua e ai alo lo whātua i a tunuu, maisi a tunuu i a i tātou. Mō le tātou tala o le tupe, ma le tātou tamau a inga, ia ma le wha le leia, o le soifua ma loloina, ma o onga, i te tonu o le tunu. O le o to sfun ma le balu minute o na tā leo le i tū lai lima. O le a tātou tau ma mai le so, o i anga le leile atua, e le wha fonga tāpuai, ia e maise fui
o le ni ngā luenga o lo tau wha uma i le teimi nei. Ia ai o te tu o tau i se tasi a pese le atau. Ia e wha manuia atu ai fo i te oe. Ia ma lo ainga, ma umea nai whai. O le pese lea. Ia e wha manuia atu ai te oe. Pese sa vea. O tau lunga o le api o fōlinga, whaaftai le mafuta mai. Anga leifo le tua mōlo malosi ma ia malosi pēr one I wave pēlo li mai le a kuskusi. Ewe mai Katalina Alfosi ia lorali o sa ve kwak I o le motu whono mal whaamsinunga Samoa whak. Ala me ka kele o ka kwak o mai ina. Ka whai ka kala ina. Well folks, that's it from me. Thank you so much for your kind way of expression and expressing your love and your support for me right throughout the week from our program, daily program of Nganga Ifo Whaiwau Samoa, and then of course our special bonus program every Saturday on the Tano Ava. Maria Antula Tina, Whalavilave, Afa masanga poela olu emalo to fine ya Yvonne. Ale pese lea e alo fatuai. Mo auto malava nunga le api fōlinga and our YouTube channel. Wa tuta le va, ole tama, ole ainga le tai, ole a. O te mana tuaina Le tama saninga Na osi ata matana E pei lava e le ngata Ae wha atau waa Lo manatu I le ana O wha atu wha mai Ngalu o le wasa Pe ana whai o sa umiti Tale toi fiala I lota musu e ala Ai ua na o ita Waloa o na tamafuta Male wha te singa Tali tonu mai e whainga tauna whaamuta Ai wali mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai mali mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ua te tau o na o alu Ua tu talo wa Te ngā I mai wa ai atu Ma teo pēr I manatu O la ngona umai la tā ua wa Ua whainga tā o na tēna Ai whaato wha mai whaso I whatu O te le tau fia Loi mata o ta whe